Corona nga sakit daw ginhimo. Di ba? Sa China naghalin. Kaya sta subong galibog ang ulot Sinya kuno bulong tag-ip. Ti mas mayon Pino. Gobyerno sa bakul. Kapin pa mga kabyanan, subong wara naman ang African variant grabe naman, halong naman tani. Wala na sila gana. Idawalos ang tanan nga mga balatian sa iban nga nasyon. Sa bakulo daw hindi. Ginasulod na sa variant, pagkasiling nga variant, COVID na. COVID variant man mo. Wala na sila gana. Dula na ganing iban nga mga balatian ang mga dingge, why na? Why na? Mininggo kuksin niya. Why naman na kay COVID na lang ta subong nga COVID. Basta ilanaton ka COVID daw. Although nga hindi ko negatibo sa kuana. Sa banwa. Sa vaccination kay napabaksin ko gani mga kabataan ko kay para man na sila mo. Ako ya kay kumo kay may edad na ta, may ginabatyag na ta. Why isang insurance kay man nga kung magpabaksin ka, mapirma ka sa Weber nga kuning kaso na nung matabo sila. Sa aton, why sila sang salabton? Hindi nga may Weber na kon matuod na nga baksin nga may Weber. Amo na, no? Isa man na sa ipamangkot aton buwas sa aton bisita sa guest naton. Mayo na iya kay medical professor gini sa UP. Sa subong nga tigulutom, gusto gid namon Ti hindi na basta-basta. Kung tanggap ang hatag bugas nga ipakaon mo sa. Ti kamo man nga mga kautoran naton, ay pepper kung mayara kamo mga pamangkot, kontakid kamo sa kuano, kung may mga landline kamo. Preparaan nyo na nga daan. Ang inog question nyo, nagakurap na. Itawag nyo sa landline number 458-8015. 458-8015. Tiniran bisan gamay lang nga kamalig. Ikaw nagapanago sa sulod sang aton banwa. Wala ka na. Sa ako naman nga cellphone, basi buwas galing ko na usaron ni Bla. Pero buwas ko lang ilawag sa inyo ang cellphone number sang studio gidya, no? Sa babaw, ang pagpadamo mo sang kwarta imo ginahing. Hindi ka na gaya, lawagon ko na, pangayoon ko lang kay Nunong. Sa kagaw, bisan dalon sa ospital. Pangayoon ko lang kay Nunong, para ka-prepara na ka mga daan. Masang sitwasyon tas. Da ka mo pamangkot, no? Kay buwas basi ko na nga akong nga cellphone, amo ang aton nga usaron sa iya. Ti much better nga rektada ka mo linya, kag manami, manadang kwa na. Katsang gobyerno. Tawag ka mo kung na anong pamangkot nyo. Ang negosyo. Kay kinanglan mairis ni ang aton nga suspitso bla kung anong ni nga kadamo pa sa aton subong ang negatibo Nagadugay galala nga kay manti ang pag-address nila sang vaccination ni emergency use hindi bla sa bakul tingagin butang mo ni emergency use sabi ulo daw agwanta samtang nga nagadugay galala nga galala na imbis nga ipatinad wala na sila gana gobyerno sa bakulod kay manti ang mga vaccine ni bla kinanglan na kuan na na may ara siya sang turo study bla aning clinical trials kadamo na iya sang eksperimentuhan mo di ang mga ti iniya duwalos gindali ini so that's why nga gintawag nila ni iniya sakon nga paginchindi tawag nila ni nga emergency use ti basi kung mapamangkot nato na buwas nga agin tawag ni emergency use tawag sa amon daw ano ka-accurate ni isang vaccine ni sa mga edad na kagapin pa ti may Weber ta ano matabo si mo da kagkadamo sa nagkalamatay nga ginbaksin hindi na yan manigar galing kay manti kung mapatay sila nga after sa vaccination normal death ang ilay nga gina-address pero kung waay ka mabaksin COVID ka gidya. Gusto gid na mapatay kang way baksin, COVID ka gid. Panghatag bugas nga ipaka. Okay. Gobyerno sa baw mga kabyanan baw. Hoy. Grabe. Wala na sila gana. Equal lang to nato nanay ang aswang-aswang to. Amo nga pigado. Si tasay ta kanami sang kwan mo may nagsulod naman sa akon nga messenger. Gatulog na lang sa kilid di wala. Daw gabangig o kun
daw kwan bla daw diskusyon kung ano ni siya samtang nagapungko ang kwarta ara si mo may nag-initiate nga national television wala ka na dito sa Metro Manila nasa babaw ang sa duwa ka presidensyable Bongbong Marcos kag kwan patay na lang Lini Robredo talon sa ospital hindi na mahingagaw kabud lagid ka tama sa i-play na to na karon dugay-dugay mga kabyanan na ambot kun pwede ni galing kay basi kun ma-warningan ta sang NTC sini di mausar tablaway pataka pangayo sang permisyon una nga sa so ang mas prepare kita nga i-play lang naton without sang kwan video ulong kag kay kung may video daw lain na iya biyerno sa bako i-presentar ta lang sa mga kabyanan tangan nagadugay galala nga galala na nga pinaagi sa audio na lang okay gobyerno sa Bacolod gakurap nagakurap na gobyerno sa Bacolod daw hindi na maagwanta samtang nga nagadugay galala nga galala na imbis nga ano naman ang mga balita diri sa Negros Occidental gakurap na ti after sa to mga kabyanan medyo daw nagipos-ipos gawa na matulutawhaya ang partisan Negros Occidental ang mga politikal aspirant diri sa Negros Occidental daw malinong-linong gawa. di ang mga Duway gid sang kun ano kay kadamo sang pila ka mga lugar aya nga gapong nga way manggani contest, nga sinadya way kontra. pagad Ang kadis nga ginatan-aw naton nga daw amo ang sentro dra sa may norte nga bahin. amon Way isang pangontra. hapigado man di Victoria siya may kontra gani, no? kwarta ang ginakao Ang sila'y mayara man. hindi pa masaligan wala Oh, daw man na mga kwan ng IB Magaluna way kontra. tapor Tungod din na sa mga performance bala nga ang mga probable candidates nga maga-enkwentro sa incumbent. lanon Gaduwa-duwa sila kay manti grabing performance mo. gusto gid namon makita Pros na ang ginhimo ni Malakon. matagbugas nga Oh, kung tanawon ginato na kagamay kayo nga klase sa IB Magaluna lang ha. dugay galala nga galala na imbis nga ipatin-at Guro ang kategorya sini sa munisipalidad, guro mga third category ini. mo nga pigado ga Di ini siya dako mo. linibo na nga Hindi ini siya ang dako imong nga klase sang banwa bla. kung nagatulog na Patyagan ko daw dako pagani guro ang annual budget sang Villamonte sini siya kag mansilingan mo. banwa wala ka Mako mo ya nga ang kapitan taya sa mansilingan ga sweldo ya 42,000 kada bulan. may makuha Oh, meaning dako ang ilang nga iran, di ba? kung ara ka na sa babaw ang Pro ang IB Magaluna kung magsulod ka subong sa ilang merkado bla, mahuya ka mo. Kung taga Bacolod ka, mahuya ka. tama sang sitwasyon ta subong Kay man nga, kataon-taon daw is-im ang ilayang merkado to. agastaya subong di Samtang diriya magsulod. Sulod ka bla sa libertad? sakit daw ginhimo pa nga negosyo Sulod ka lang kung way gaulan, ha? baksin nga Pero kung gaulan, never ka magsulod. gobyerno sa Kay Sus Maria Josep, luwas nga nagabubo si Muulo, galala nga ang lutak hindi magkalamo. ganad wala na si Amo na iya. sa Bacolod Sa pila-pila ka 20 anyos nga pag pungko ni Evelio Leonardia, way gid miura ang syudad sa Bacolod. na imbis nga Labi na gid ang tatlo ka mga merkado, purya gaba nga klase sa kwan. kurap nga gakurap na Ay, pitsing-pitsingan lang nila pulupintan. Kayon sang pilada ka mga tulotapangko nga daw hindi manggani magpating mga vendors daw niya mo na gasto nila. tawo di sa banwa nga kung di indo gadamo na Di imaginabla. pungko di sa bangko samtang nagasinadya Subong niya magkanto kaya si IB Magaluna. Grabe. Do is-im niya mo pwede kasulod ang salakyan si Pabla. muna tawag sa amon halos tanan Dria, pigado man gihapon kay may pili ka lang masulod ka sa Burgos, Central Market. Maria Josep. lagid may nahim Abuton ka da sang imo kinanglanon nga mamuhin ka. Ay noy, puli na lang sa inyo balay. pili sang siya ang Ay, Maria Josep Santissima Puriagaba. pinahanglanon damo nga Amo ni, sa subong nga tigulutom gusto gid namon makita matamis amo ning napabugal nila nga progreso kuno. Progreso nga no? maagwa Ano? nga nagadugay galala Kamo ang nagprogreso, hindi kayang tao.
wala na sila gana. Tanan yung nga transaksyon di grabe buta sang anomalya di. Amo nga pigado ga asa sang imubulig linib Ginaangan-angan tamang gani subungo si Sir Tony Bong basi ko may kopya kada sang copy sang ombudsman kay daw suno man sa imo. sa sulod sang aton banwa. Ang ginutangan nila Isang gamay mo nga presensya. ni Evelio Leonardia nagdinada sila sa Tingting. Buha, ara si mong corona. Wala ka napakit. Tingting Grill House na siya. Padamo mo sang kwarta imo. 5 na katuig waim bayran. Tawag ako Oh, kita mo na. agaw. Business friendly na. Talindi na mahingagaw. Hindi ka gali magbayad ya sang dinadaan mo, business friendly ka pa no. Masakiton. Gabi. Nasakit di mabalaan ano rason kag astaya subong di mabalaan kung anong bulong. Di main Ginaangan-angan ta pero ang duha ka bilog, ang isa line version niya. Ray, niya siling niya. Gin-erase ko na galing no. Hindi ko namaskan kay kadamo-damo abisang kwan eh. Nagligad pa to sang wibis pa to nga text blasaton. nagadugay galala nga Ya salamat kay gintandog mo na ang toyo nila nga i-privatize ang manukan. pulo daw hindi na Kay kung wala mo na ginbuka, maalala nga may posibilidad da yunon gina nila. wala na sila gana. Gobyerno sa Bacolod ya kurap nga gapon. Tiin ni mga kabyanan na balantayan ni Tuod. Bisan Tuod, subong, nakapulo pamangkot ko sa pila ka mga, nung akon madabla mga kwanaw, mga informant blaw. Wah. Kamusta nagali ang mga tao? Di suno sa informant ko niya, sir, way pagid development. Tungko di sa bang Tanawon ta na. nagasin Ang isa ko kamigo da nga na amutong nakakita sang kwan basi kung may timpo ka man. tao malipayon. Proud nga Pabalata di bla kung ano ng development to sang nakitaan mo tong kontrata to kag kwan to. kaya di sa banwa. Kag plano to sa nga nakitaan mo Hindi pa nga nagumlad sa lamisa. kag wala Bawa nga ginadala na sa mga engineer no. ginatap Guro ungod-ungod man na sa mga engineer ngayon ara no. agan apang O si pata nyo da mata nyo kaya mo ning tuyo sang alkalde sudad sang Bacolod do. stugid namon makita matamis. Tanan niya nga propiedad sang sudad sang Bacolod ya ipamaligya gini ya. Pulo daw hindi na Baligya gani ang duta nga para sa mga empleyado. mapatinad. Wala Ay kataom sang handom ni Montelibano at that time. gado ga asa sang imubulig. Din Sobra 50 hektaryas nga sa subong nagatulog na lang sa para kuntani sa mga imuunlo ko sa housing loan nagapanago. para sa mga empleyado sa siyudad sa Bacolod. Kita abisang gamay mo nga presensya. Samtang nagapungko ang kwarta ara si mo bulsa. Anay nakapungko si Evelio Leonardia. Kanap Ang andum sang isa ka tawo nga may vision para sa mga pigado, mo nga tawag sa mga empleyado kag empleyada. hingagaw. Lagid ka ta. Ginra papapya gid. Kung kadamo nagut Gintingwaan niya gid nga mabaligya. lala na nga sakit di mabalaan ano. Grabe nga klase sang kano personalidad ya. Kung di maintindihan Amo pa to ang pagkapatay ni Salido kay hindi to yung magpasugot Salido mo hindi. sa China naghat Para na sa mga sa mga empleyado, ginbakal na ni Montelibano para sa mga empleyado nga hindi kasarang. nagadugay yan lala. Di karon ni baligya niya, hindi ko yan pasugot patay gid siya. Lagana, gobyerno sa Bacolod ya kurap nagakurap na. Bernes lang sa ginsulod sang utod kuno suno sa kwanto. Lala nga Utod sang alkalde. tinad, wala na sila Ako gani daw hindi kumpati. kurap nagakurap. Kung may singgitan to kunong batian pa sa piyak kuno sa witness. Yeah. Pagawian mo, magulang ka! Oh yeah. Hahaha. Grabe. Yasang banwa. Di pagka Domingo patay gid siya. Tawo di sa banwa. Banwa nga Tiya mo na ang krimen nga natabo diri syudad sa Bacolod nga until now ay ginaiya sang solusyon. langga nga siya. Waay gina sang solusyon. Yeah, syudad niya ko. Pati pulis da
Do hindi ka balo mo. Bakulod nun kag amon Hindi ka balo mag-imbestigar pulis na. gatingo hapigado man Sugiro lang ni nga nakagin isla bisan PMER panasla. Hindi ka balo mag-imbestigar daw. gan wala gid may nahimo kag wala gid may nato Kita nyo hipos gid subong. maiya mismo natapat Waay gid waay gid. siya ang nagpadalagan apang subong diin ka na Tiya mo na hasta subong gina-upload pa nagyapon bisan sa mga Facebook ginakon gapamangkot na. Sino ang nagpapatay? gapanghatag bugas nga ipaka Bawang na ang mastermind gali nagduaw-duaw mo to sa lubong tuli. samtangan nagadugay galala nga galala Duwagid sila, duwagid sila. na sila Grabe no. ano sa bakulod ya kurap Dito lo tambong man to sila paglubong kay Salido. nagbulig linibo Grabe no, ang panulay gali ka balo magpasip no. ang nagatulog na lang Ang panulay gali ka balo magpasip. gamay lang nga kamalig ikaw nagapanago sa sulod Grabe pretend gali no. gamay mo nga present Ang nami sa to kung nagbibi mas laway Salido. Sinabi ko na eh. corona wala ka napakitungod at Di duko-duko man siya sang ulo ya. Kusang kwarta. Nga kuno abi daw nasubuan siya. imo nga tawag Ay kanami tira doron sang ulo ya no. hospital kagaw sitwasyon ta sub Tungod lang sa kwarta no, ipapatay mong isa ka tao nga may punto siya. ang rason kag astaya sub Sipa bla. kung anong bulong di Bisan ako hindi man ko magpasugot. materno corona nga sa Gin pangabudlayan na ya, gin grab to ya ang oportunidad sa to kay kabarato sa to sang offer sang landowner to mo. gobyerno sa Kabarato sang offer sa to tungod nga ang andom ni Montilibanong. lala nga galala na Butangan sang gusto sila gana nga lugar ang mga empleyado hindi sila ma-consider nga squatter. na maagwanta samtangan nagadugay galala nga galala Sus nano man niya. tinad wala na sila gana gobyerno sa bakulod ya Pagpungko ya, giningagaw ya gidayon ibaligya. Partnership kuno. yasang Ay Maria Jose. tanagali ang mga tao di sa banwa nga kundi Prodre ko nag-conclude nga siling ko ang mga pulis gali. hangga nga syud No, amuning lain kay ang mayor among nagapili. diin na Kung tani, ibalik ni siya sa i-undergo ni sa DILG ang pulis. halos tanan gatingo hapigado Dapat PNP giniya ang ma-order kung sinong pungko da, ang qualified da. halos sa pwesto daw hindi pa Hindi kay ang alkalde, kay kung ang alkalde, may natuman ang imo papilion, iya mismo na ti pres na blang ambal ni Kwan, ni Lieutenant damo nga kinahanglan sa subong sinutuganing kwanto, killer to nga kwan. amon gobyerno sa bakulod daw hindi na maagwanta samtangan nagadugay galala nga galala na imbis Ito blang ginasign to din, lipat ko, ang budlay ning tigulang ka na. Sinutuganing, Chef! kurap na kadamo Ato, si Lieutenant Espinido. Muang Hindi na ka magbitlang ah. iban Do tigulang ka pa sang sakon. ang sakit tambisan o nagapanago sa Ay, basi matingala ka mo. Why kita, kwan sa bang, live? Why? Ara? kamay maku Ara gali, sakon lang diyaw ayo. pakitungod ara ka na sa babaw ang pagpadamo mo sang kwarta imo ginahingagaw apang imo nga tawo ga kapatay na Ang monitor ko lang diya gali, why? ospital hindi na mahingagaw Ayo, hindi ko makita ni tsura kung gakawi ang baba kung nano sistema ni. masakiton lala di mabalaan ano rason kag astaya Pero senyo be, ang suggestion ko na nga dapat ya ma-under ya sa DILG ang kwan ang aton kapulisan kag sila ang magpili kung sinong mahipidi. halin apang Eh man nga drin niya ang kwan eh. vaksin nga kuno May punto to si kwan eh. Espinido. no sa bakulo daw hindi na Kay kung mo ginpili ka sang nga hipi, sang isa ka alkalde, wala why rason gobyerno sa bakulod ya kurap nga gakurap nga mag-imo kagid sang gusto nga kwan sang imo nga obligasyon. kasamtangan nagad Di amo na nga kwan ni Bilan Salido. imbis nga Ang syudad sa Bacolod, Sabulay City. gakurap nga gakurap Sabulay City. Kag suno sa iya, madamo sang politiko nga naga-engage kag naga-partner sa drug operation.
Diba? Ang mga tao di sa banwa nga kundi indo gadamo na ang Di kung dahil ka mo sa nasyonal, ang order nga kamo mapungkot, siyempre way kamo relasyon niya sa mayor, kundi makagiyugid ka mo. kundi naman Kakaroon na yung masiling mayor, ikaw papungkoon ko. Amo ni nga, kon nga kwa na, koneksyon na. hapon kay may buo Ako na hayalay. kaon inbulot Ako na STL. may nahimo May balwarte ako na da, ang barangay to, ako na. Barangay 3, ako na. nanon damo nga Ang barangay 6, ako na. gusto gid namon makita Daw mo na bla, balo ka naman na. Bilyamonte, Takuling, daw hindi na Mansilingan. Nagad- Buara gidang partner yan sang una sa Mansilingan. wala na sila gana gobyerno sa Bacolod Hads! Bao galing kay na kuan to. kaasa sang imo bulit tawo ang imo nga ginpasalig Hads! Anong masimo, Hads? Sa mayor mo, Hads? nga kamalig ikaw na Ano na, kagawad ka na sang sidula mo? taab siya samtang para si mo wala ka may makuha Pero pagka patay sa to ni Hads, ka napakito sugpunin nyo lang da, kilala nyo na da, bantog na da. sang kwarta imo gin Basta Mansilingan, bantog na da. tawag ka kapatay na lang sa kagaw bisan dalon sa Di ba? Partner na sang kuan nyo? sang sitwasyon Sang boss nyo? nagut pamasak Ala, sige. Dala na nga sakit, di mabalaan ano rason kag astaya subong di mabalaan Antes kita mag-presentar sini, ipli ko lang ni Black kay kanami mo. Kanami sang ilab lang ang mga diskusyon. siya'y na Gasabat man si Bongbong Marcos kay lini mo. kuno bulong kag ipasam Ambot ko na rin di si Manny Pacquiao ko hindi na maag kadugay da na Pero mo ni kung tani ang manami nga kwano, nga programa, ako believe ko nimo. sa Bacolod ko Kung na presidential aspirant ikaw, kinanlan nga open ikaw sa publiko. imbis Grabe mga pamangkot ni Lini mo. Standby standby sa Bacolod Grabe ang pamangkot ni Lini siya mo. Kay Bongbong, mga patal mo. Depende na sa inyo na karon na, dugay-dugay kay grabe, nakakita ko di siyang ginpost ni Nonoy Sunsabla ang Royal Vela Beach Resort. iya syudad niya Katahum-tahum mo. ayon proud nga Bacolod Kung sino ang updon ko daman, kado man gihapon kay may buo do Lovers Lane mo. ang ginakao Do Lovers Lane bla. to daw hindi pa masaligan wala Do at hindi ingagaw ginaguro sa December no, katahom ang lightings katahom. ang napili sa Ang mga cottages, wow, grabe. kung diin ka na amon Dason si Mana. kamo nga kinahanglan sa Kay Sir Abil Borser, naidlaw na gid ko bla sir sa imo. sum tanggapang Sir, kung nara ka lang, sir, why ko, sir, gaulikid sa mga politiko, gini mo. asam ta Basta ara ka lang. lala nga galala na imbis Basta ara ka lang, sir, why gid ko yung gaulikid sa mga politiko. gapur amo nga Payo, ayon na bala sir, bre. pinibo ng Isagan ka pulaw, tamaan ka kapulaw, eh. subong nagatu Tamaan ng vitamins nga white leagues. ikaw nagata wala ka nakita bisan Sagad ka kausang sang white legs ang white legs lang nga manok. wala ka may simong corona Exhausted. o Pero nagpula-pula ang guya ni Sir Abi sa notono. kapatay na lang sa kagaw bisan dalon sa ospital hindi na Baskong ni Goro Sir Abi Elbora. tama sa Amo ning mga tao yung hindi ko mas malipatan mo mga presna si Konabi, si Kapitan Jum Maribiasca. maintindihan Grabe ng mga personalidad. o ginhimo pa nga negosyo sa China naghalin apang sila pagaan May mga batasan man si Kapitan Flores o nami man no bla ipati Kapitan Prulain ng si gid Kapitan si Valya
Ceballos, sang barangay 1. Gobyerno sa Bacolod ya kurap Arilios. na. Oh, kalipat na kuwaw. Sino pa? Ang mga kapitan bla nga mayo ayo blaw. Ay, Do mapabugal mo bla mga amigo ko man mo. kamusta na gali ang mga Piko. Banwang. Pero lain. ang buayang Okay man. pangko samtang Pero lain si Kwan, sila sa bata bla. gapudad niya kung diin na May kinaiyaman sila. maon kag amo na tawag sa amon halos Amo ning balantayan yung nga basi kung magsiling sila bla nga puti na ang budhi ko. gulo sa pwesto daw Balantayan nyo gini. himo kag Puti ng budhi ko. umay akan kag siya pa Di ba? in ka na Kasi makibot ka mo bla, puti ang budhi ko. subong nga tigulo Kaya balan mo, amo ning mga reaksyon nila, mga kabyanan, may mga reaksyon. Sila ni nga mga kapitan, ang gobyerno sa Bacolod daw ang nagkuan bla sa kay Greg sa taya. nga ipatinad wala na sila gana Tindigin man maligar mo. kurap na Si Greg sa taya kadamo sa mga proyekto nila, gasinampaw lang mo. ibo na nga tao Upod sa kay kuan be, ang contest diya sa Prajikana, siyudad sa Bacolod. Ang abang lingkod partiles bla. nagapanago sa sulod Si Karap Stephen Paduano. presensya samtang nagapungko ang kwarta ara si mo bulsa wala ka may makuha ara Pero ang paborito gid sang tanan nga mga kapitan, si Greg Gasataya. damo mo sang kwarta Lain ni siya kuno yang kuan mo do may mga bunus-bunus pa sa ospital hindi na Pero bisan ano niya. mahikatama Daw hindi ko gid sa type gura. kadamo Ha? kadamo pa masak Hindi ko gid type. nga sakit di mabalaan ano rason kag astaya subong Ang nagpalain to ya sa ako ng itsa pira blas bata ya. gobyerno corona nga Congressman ka na siya pira mo bata mo, babae pa. ga-anunsyo Amo to ya daw na disgusto gid ko siya. gobyerno sa Bacolod daw hindi na Nga daw nadula ang akon nga kwan bla, ang daw gablangko ang panulo ko siya kung makitaan ko siya. gobyerno sa Bisan sa kwan lang, sa mga billboard, duway ko gana da. hindi na maagwanta samtang Kung isa ikaw kaamay, imbis nga no? Dra mo magids mo kung ano ka nga klase sang amay. Mabatas mo talikdan pabayan ang isa ka bata. yeah Nga ara pa lang nagapik, buaya sang banwa halin sang gamay, 8 anyos, 10 anyos, hasta nga nag 15 anyos, 18 anyos. damo na ang buaya nga Grabe no? samtang nagasinadya pinalangga nga syudad Amo na ya. nag-iya syudad niya kung diin ng mga Ginpasulabi mong hindi mo ya dugo, sang sa kauglingon mo ya nga dugo, no? hapigado man Bayantan lang na, do. Amo lang na konsentimento. ang ginbulos sa pwesto daw hindi pa Tiyan mo na mga kabyanan, gid may nahimo grabing nag-aidolay sa kay Kwan, sa kay Greg. niya mismo na Siyempre naman, kinanlan i-sustain mo, di ba? kung diin ka na amon Tiway tadaya kontra kay mantiila na ya gusto. kinagulutom gusto gid namon makita Tiyang ginapabot sa buong mga kabyanan, inibalantayan ni. Kumo! mo gobyerno Mabutang na ni sa ital-ital mo. anta samtang nga Kay ginit sa puwera na ni Bing Ludardia si Greg sa taya. wala na sila gana gobyerno sa Bacolod ya kurap Kay daw nagwa kuno nga daw nagtraidor kuno daw amo nang ilang nga bersyon no daw something amo nang mga tuno. hasta subong nagatulog na Pruti usisaan nyo anay kung anong ginpangbuhat sang boss nyo nago sa sulod sa mga previews nga mga boss yaman. may mga pres Di ba? tang nagapung Gintarutot yaman gani. puha ara simong wala ka Tungod sang interes siya, politika niya mo. ang pagpadamo mo sang kwarta imo Politika niya. ginapang imo nga tawo gakapatay na lang sa Tiyang balantayan di mga kabyanan, hindi na mahinga ini depende ini masang sitwasyon sa pag-deliver ni Greg sa taya. damo pa masakit Hug tanay na ni dason nga mga binulan, hug tanay na ni. taya subong di mabalaan kung ano Basi makibot ka mo ang mga dalagko nga mga lugar. corona nga sakit Basi magsiling sila nga
puti na ang budhi ko. Baksin niya kuno Puti na ang konsensya ko. gobyerno sa Bacolod Basi may magginambal na ni. nga nagadugay Ulatan nyo bala mga kabyanan, makibot ka mo daw. wala na sila Inidako ni nga kwan, blunder ni ang papriskon ni Mayor. Blunder ni Mayor para sa inyo daw. lala na imbis nga ipatinad wala Daw gintungkad nyo lang ang persa ni Greg sa taya nga ara sa barangay nyo. Di karon magpinugaay da karon, hindi na may mo nga ginitsapwiran nyo na siya mo. ayas ang banwa kamusta nagali ang Dako niya nga faktor banwa nga kung di indogan nga magabuhin ni sinyo daw. Tanawan nyo bla. nalangga nga Initial pala ni nga impormasyon sa ako. syudad niya kung diin ng mga Isa lang kabilog kapitan na istorya ko niya nagalibog na ulo namon subong. halos tanan gatingo hapigado Amo na. kaya di sa banwa kwarta ang ginaka Hindi namon mapabayaan si Greg. di pa masaligan wala gid may na Why pagila so far sang desisyon maiyam kung nano. kag siya pa ang Ruti karon kung mamangkot si Bing maupod ka mo sa si Bing, si Greg. Diin ang piliyon nyo para prangkanay ta. gusto gid namon makita Di ba? usam tanggap ang hatag May na prangkanay. sa amon gobyerno Amo lang namo. pantas Basi ko na mo nang imuon ni Greg. lala na Greg, kung yung kaso amo na imuon mo, i-acknowledge man ko ha. Bakul Mo iyan na ni Ray Alejandrino, utok ko. nga pigado ga asa sang imubulig linibo na nga tawo ang In kaso, iban as amo ini ang ipatong, itaw-taw ni Greg. gamay lang nga kama Isaay lang ta. nago sa sulod Puti na ang budhi ko. taabis ang gamay mo nga presensya samtang Diin ka. si mo bulsa Hog tanay na ta. kuha ara si mong corona Hindi may mo matabo nga wine hug tanay pa ha. mo sang May hug tanay ni pa ha. kagaw apang imo nga tap May hug tanay ni pa ha. kagaw bisan dalon sa ospital hindi na mahinga Di matong karanay gini. sang sitwasyon ta subong kadamo na gutom kadamo pa masakiton Ginaistoryahan di mo. Pila ka konsyal sa puti ang kwanon mo. Muna. May ara kay isamod. Samod. Okay. Amo lang na yung kwan mo. o na nga sakit dog Tani 100 ning budget ko si mo. Kaltasan ta lang ni. Pila ka kwan da. Nag-intra ang pula o kaltas. gobyerno sa Bacolod daw hindi Basta ang major price ara lang ha. lala na imbis nga Amo na. wala na gobyerno Tiya, may mo matabo na. kurap na gobyerno sa Bacolod daw hindi Hindi sa isa kabilog nga kapitan ang ginsugilanon ko nga nagalibog ng ulo nila kuno. patinad Bahin sining pagitsapuiran ni Beng, abi mo Beng, o si Saad bla kapitan mo. na Ipamonitor bla sa mga tubaan kapiyan bla kung anong mga huni nila. oh yeah Libog idulo nila subong. Tikon nga galibog ng ulo nila, either sa imo nga tawo di sa banwa o kon sa pula o kon sa puti. tang nagasin Amo na ang tanawon mo da. sa syudad sila ga pa nag-iya Hindi ni nakapabor si Mubing. Panigin pabayaan mo lang si Greg para nga ang tao subong kwan lang. halos tanan Di karon kay apektado niya karon ang mga kapitan da. sa banwa kwarta ang ginaka Ang pamangkutom mo da kung pilagid. saligan wala Ang ginatag mo sa mga kapitan nga maunong si mo. forma iya mismo Okay, may mga kapitan nga nagapasalamat man sa mayor. ganapang Pero grabe gid ang tinaga nila. Kong, madamo gid nga salamat sa hindi mo pagpabaya sa amon di. matamis ngayon Katawom sa mga tinaga nila, meaning supisinte ang nagtupa. Bacolod daw hindi na maagwanta samtang nga nagadugay galala Tanawa bla mga lingwahe bla sangkwan. wala na sila You read between the lines. gakurap nagakurap Lingwahe bla sa mga kapitan. asa sang imubulig Grupo Progreso kami gyapon muna usually. hasta subong nag Pero kung mag-meet lang kay Greg, madamo gid nga salamat Congressman Greg Gasataya. banwa wala ka nakita bisan gamay mo nga presensya sa Ang tinaga dra kabasa. si mo bulsa wala ka may makuha Mga halimpapaw no muna. itungod ara ka na sa babaw ang pagpadamo mo sang kwarta imo ginahingagaw Amo nang talandahan nyo. apay na lang sa kagaw Ini pala buto nato ni mga kabyanan. Makibot ka mo daw. lagi Makibot ka mo. pasyon ta subo
Although isa lang kabilog kapitan ng istorya ko, pero nagambal siya ang tinaga iya. Balaan ang Aware ka mo pirmi sa mga tinaga. balaan kung anong Galibog ang ulo namon mo. ang pagpalak. Meaning, damo sila. Sakit daw ginhimo pang Kay kung magpinugaay da karon, magsiling si Greg da karon, ari na ko de, ginisapira nyo ko da, din ka mo. Ino. Di ba? Hindi na maagwan. Ang nagadugay Ay, Mario Joseph. la na imbis nga ipatinad, wala na sila ga. Kuya, may inom lang kuya San Miguel kuning kaso magbuto ko. San Miguel na lang kuya. Daw hindi na maagwan ka samtangan nagad Hindi na kuya magluto gata ya. nga ipatinad. Masiling ma-artile di tada na ilaman nagyapon. Mayroon makuha na pa dispider ta kay San Miguel Di ang Basi magdaw sa mga dumduman niya. Inom ta, San Miguel. Tungko di Adalah advertise ba? nadya syudad iya Sige, sige. mga tao Tinawara naman kamo da, ari pabati ta lang niyo, pabati ta lang niyo. Kanami sang ila diskusyon mo. Dali lang gid mga kabyanan na. Pero sa akin yung recognition ng mali. Diyan na, kalma lang bala. Kasali doon yung Ka- hidden wealth na hanggang ngayon hindi pa din Liwat. Nakaw yun sa taong bayan. Hindi yata natatama na i-acknowledge lang yun. Kailangan ibalik yun sa atin. So now this is going to be a Marcos versus Robredo fight. Go ahead, Senator Marcos. Senator Marcos first. Me? Can I? Yes. Can I speak? Marcos, lahat ng Robredo niya. Lahat ng mga question, lahat ng mga issue na binabanggit tungkol sa hidden wealth ay naging bahagi na ng mga iba't ibang kaso sa korte. At sa korte kung ano man ang iutos, kung ano ang paghusga sa ganung mga issue ay susundan naman namin. At maliwanag na hindi naman kami lumalabag sa mga order ng kahit na anong court. At isa pa ang nais ko. Batihan yung sabat ni Bongbong Marcos, hindi naman sila naglalabag sa Korte Suprema o Concord, di ba? So meaning, ang ambal ni Robredo, nga may nakaw sila, nandyan na. Go ahead. Nais kong idagdag. Kaya sinasabi, ibabalik ko daw kung ano-ano. I cannot give what I do not have. I do not have control. I do not have any knowledge of any of them. Once again, let me repeat, I cannot give what I do not have. Ang sabi po kasi ni Senator Marcos, kung meron daw pong judgment ang court, susundin. Pero meron pong dalawang judgments, yung US Court saka yung Singapore Court, na ino-orderan po silang ibalik na nanakaw na yaman. Hanggang ngayon po, hindi pa din sinusunod. Senator Marcos. Patok, di ba? Patok. Ay siling sundin nila ang utos ng korte. Ang Singapore Court, nagambal niya iuli nyo na ang nakaw nyo. Hasta subong way pagyapon. Bla. Hindi sila kuno magnanakaw. Siguro maliwanag na tayo talaga ay nasa gitna ng kampanya. Dahil siguro naman, abogado po si Congresswoman Robredo, siguro alam ko naman, sigurado ako, alam naman niya, hindi ang pamilya ko umahad lang sa pagbayad ng compensation sa human rights claimants. Ang umahad lang po dyan, ang kaso niyan, ay nasa gitna ng human rights claimants at saka ng gobyerno na pinangungunahan ng Liberal Party. Kaya ang Liberal Party ang humahad lang sa pagbayad ng human rights compensation. Congressman Robredo, hindi po yan totoo. In fact, yung ating pong gobyerno, gustong-gusto nang magpabayaran yung ating human rights victims. Pero kakaunti pa lang nga po yung nako-cover ng judgment ng court. Ang dami pa po nilang natatagong yaman at nakikita po natin yan sa pagbuhay nila ngayon. Napakasimple lamang po. Hold on, candidates. Kung talagang ninanais ninyo na mabayaran ng compensation, bawiin ng gobyerno ang inyong claim at agad-agad mababayaran ng human rights. Ang gobyerno ang humahad lang, ang Liberal Party ang humahad lang. Okay nga nun.
Di dito lang ko to ba? Tungod ara ka na sa babaw, ang pagpadamo mo sang kwarta imo ginahingagaw, ang pang imo nga tawo gakapatay na lang sa kagaw, bisan dalon sa ospital hindi na mahingagaw. Tungod lagid ka tama sang sitwasyon ka subong, kadamo na Grabe no. Wag ga inarak na bibi sa punta ning mga text nyo abe kay basi kung malumos naman ta karon. Dali lang. Mayo kay 11 pa lang kabilog. Okay, are 396 396 basahon ta. Ano na lang ang matabo kay tanda sa pagka-ani, ang pula tanda sa pagka-disanis, kay ang pula tanda maduguon tapat, si Pacquiao madaugid. Oh, no. Yeah. Ikaw la 396 daw inincheck. Ano ka incheck? 078 under mana gapon ang pulis sa DILG Rondare. Yes, of course. Ang buot ko ang balon nga ang National PNP amo ang mapili. Hindi sila yung magpili, ang kwaon ang poder sa pagpili sa mga alkalde, sa mga mayor, di ba? Governor, mayor, barangay captain, kag fire department under nagyapon sa DILG. Kabaluta sina, sir, kabaluta. Ang buot ko ang balon gani nga kwaon ang power sa mayor nga siyang mag-appoint, no? Sige. Our talk will post through tomorrow, landline to landline call for bitter audio. I will call you after your program. Sige. Okay. Landline to landline lang? Bauti mayo Okay 146. Regarding ni sa kay Dr. Kiano, mga kabyanan, na importante ni nga may participation kamo kinanglanon tagid. 146, puwerte na gid ang balbal sa kahanginan kay Bing. Ti wala pa siya nauya sa taga-Bacolod. Mamangkot lang ko sa kay Migo tani. 146, ma'am o konser, ining wala pa siya mahuya nga pamangkot, imaginable ma'am, kung ara na sa iya ang ginapamangkot mo ni, nga ibaligya yaw kung nga mambal sa kay Albi Benitez, bayri lang ko 300 milyon kay hindi na ko magdalagan sa pagkamayor. Abe, kwarta yung utok is ni. Tiyang mga grupo progreso, why, kung ako yung grupo progreso, pagkabalo ko nga mo sina, ay, din tabo matinir ko si mo man. Kung binayran ka to gali sikrito, yan ni Albia, 300 milyon, ano kami mga tao nga ra sa mo sa dalom, di ba? Aliluya ka lang yan, kay may 300 milyon ka na, di ba? Amo nang pamangkot na mo. Galing kay way naman ni Guru dalaganan gido konpistuhan ni ang ining sa grupo progreso, ginsustain na lang nila. Kag maybe basi iba niya unungan tan lang niya. Total matapos naman isda dason tuig. No? Do mo na bla, may araya nga may kabalaslan man mo. May kabalaslan man, ti kita konforme kita sina kung sino sa din may kabalaslan, ti siyempre ginatagaan mo ginman na sang pabor, no? Para nga hindi man siya magkwanbla, kita mo nagpamudyot na lang sa gani sang sinoda nga makwaya da. Agol padlaganon kay mayroong ganina pungga ng isa. Nya parintian na ita, bayaan mo ko. Sige. Good PM Ray, hindi gid doktan COVID si Bingkoy kay ginasala ginasala sang iya biguti
ang virus hindi kasulod sa iya lawas. Sydney. Oh. Ato sad ang siling mo nga mutuyang kwanon mo. Hindi ka da, ilam na. Oh. Siling unta na sa panahor, amo nang utor man sang panahor. Ay alay kwa na. Good eve, idol, bakbaki sila. Maperdi naman maperdi naman darna nila da. Oh. Ay, mga langit to. Okay. 60 minutes na lang ko. Way na ko dayon kuan no. CB99. Mas malaking tama ang texter mo, Ray, tungkol kay Senator Manny Pacquiao. Sure ball na yan. Talagang mananalo si Pacman. Heaven knows that. Wow, grabe. Okay, sige, gabay pa. Tanawon nyo lang to bla sa Surigao. Why to yaga motorkid yan. Grabe pagmabsang tao. Amo na ya. Pastor nga ator tapos na kerer sang buaya nga bigotion sa NGC dason tuig bag-o naman mayor Kabacolod si Albina. Basta Pacquiao ang presidente ko, kalaw ang councilor ko, Toto Lini. Toto Lini. Doon check man siya, no? Toto Lini. 018. Unungan gid nilaya ang grupo. GP labi na si Pastor Impostor. Si Rapitoy kag si Balagwat. Si Rapitoy kag si Balagwat. Sige. 616 Rondarigo da PM ang amon kapitan di sa Tangob. Hindi mabayaran kwarta ni Mamang Bing basta presko. Basta ang presko Pacman tuto ni. Ay, tuto. Ay na, nag-expire na ko. Nag-expire na akon nga, kwan. Ang limited call ka, kwan. Okay. Bebe. Sa, good PM, sir, nalipatan na to, sir, kay Dugay na to. Okay, why na to. Sir, pamati lang kami di sa Granada. Okay, thank you, Gage, sa taga-Granada. Badamo sila kwarta, wala kaayawan. Pangawat nila. Okay nga lo. Pacquiao man kami di. Okay. Kita mo, sikrito lang yan, Pacquiao sikrito lang yan, Pacquiao. 671. Rondarigo Dib na ari lang kami diya sa San Enrique, Gamonitor, Alvaro Flores ni. Alvaro Flores. Okay. Mga taga Pontevedra, San Enrique galito. 018 BBM Sara lang Albi kag distrito kag puti an kami toto niya. Ano nito? Daw ga kwanaw ga balis ka bagulang tong toto to. Pacman tisubong BBM Sara lang Albi kag distrito. Ay, by the way, sa kay Cesar Distrito, attorney, kinangan ngita kagid sang lain nga gimmick naman, no? Ari na. Hindi gini siyang pasupil yaw ilo, may nga pon. Oo, tawag kagid. Hindi sa ako lang derya. Ha? Hindi sa ako lang derya. Toto guro to sa kwanay sa magsungay ukon sa Tangob. Igad bye-bye. Imo na yang 616. Oo. Sige. Oo. Magtapos sa eleksyon. Oo. Dali man ang pamangping, pangatag yun wala. Oh. Pero hindi siya nagutuhod.
Ay, hindi na. Kauluya na yung imuya. Hindi mo na pagbatunon kung hindi ka magbuto. Siya. Kalaway niya. Madaray. Ilang awas naman ako, hindi ko tunan. Hindi pero kalaway niya. Nag-share ka pa ya. Gasto mo na karoon. Naka-share ka pa. At bagay. Oh. Tubuhan. Tubuhan ka pa na barikos. Awalo, bagay. Oh, tay. Pagtulon mo ba, si makonsensya ka, gasukmat sa konsensya mo, tay, nagkaon ka man sa ngakon, tinuklaan da. Ay, sa bagay, no? Hindi na pagkwa, bayin na da. Oh, sige. Tulong ko ba ay ting-ting? Oh, sige. Mga negosyo Ay, sa China ay, naghalin na pang sila pag-aanunsyo. Baksin niya kuno bulong tag-ipasampol sa Pilipino. Gobyerno sa Bakulo daw hindi na 396 si Toto Querido na oh, ni Mamang Pacquiao ginayang madaog ya. Si Toto Querido. 396 hindi 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 siya gani mag-conforme sa kay Mamang ya, makirido pa siya. sang banwa. Ay, ka mga yamwat mo ni sa nga ako ng mga textmate niya. Sa banwa. Indog-gadamo na ang buaya. Ari, gali. Remind ako buligan tani ang confusion na matamaton tani nga tiluan naton nga ipamangkot. Amo na daw. Kung anong sulod sa aton paminsaron, kung nga hindi kita magpabaksin, kag kung dapat gid nga magpabaksin kita, Sa pwesto daw. partisipar ka mo buwas. Gid may nahimo. Areo para sa extra, no? Nga makatawag ka mo. Tapakan 0922 ang nagpadala. 42 Diin ka na. 39 Nanon. Damo 700. nga tigulo. Liwaton ko ilista nyo na da. As ngayon home sam tanggapang. Kay basi hindi ka mo kakontak sa akon cellphone kay basi kung sa matawag pero landline to landline ko no mas manami man, no? Imbes nga ipati O sige lang. na sila gana. Gobyerno Hindi gani 458-8015 ang tawagan nyo buwas, okay? ulig. Linibo na nga tawo. Ang cellphone number, yan iya sang diway kibigid. Ulog na lang sa 0922-4239-700. sulod sang aton banwa. Okay na, gets nyo na. Abisang gamay mo nga presensya. Para mataganta kay Dria, way tadihang punya sa syudad sa Bacolod, way di sila galambal. Ang galambal diya, hindi politiko. Kana sa babaw. Kita mo yang nagambal diya nga, ano ni? Tawag ka kapat. Hindi na kinanglan ng ispas. Hindi na mahingagaw. Si Cindy Ruas kag si Imang, ti imaginabla. Kung kadamo pa masakiton. Imagine na nyo bala? Mabalaan ang orason kag astaya subong di mabalaan. Dapat niya may mahalin ining statement No, corona nga sakit. sa IETF nga ang chairman dira si Vice Mayor Elcid Pamilyaran. Sa Pilipino. Kung ano ang mga development, kung ano ang mga guidelines, kung ano ang mga health protocol, Imbes nga dapat mahalin na sa IETF nga ang chairman naton di si Vice Mayor Elcid Pamilyaran. hindi na maagwanta sa Hindi bagay opisyal bala na abi pamangkot abi sa kay Imang kag kay Kwanabe sa kay Cindy Ruas kung opisyal tong ila statement tabi. Kung mo kay konsihal ka mo, mapinataka lang ka mo kambal da. Respetuhan nyo bala ang chairman da, oh. Wah, Ano pananaw nyo na gali kay Kalbo na si Vice Mayor? Kano nyo lang? tugadamo na ang buak. Respetuhan nyo bala. Angko, samtang nagasinadya pinag Salig lang mo kay buot ng inyo Vice Mayor da. syudad niya kung diin ng mga tao malipayon. Bisan ginalapak nyo tamoy-moy gyapon na. Inguha. Way gani na magbaton niya sang
dismissal na gito, suspension na gito ya. Sa pwesto daw hindi pa masaligan. Wala Suspension kag dismissal na gitong in order sang kwan. ko natapakan. O sang ombudsman. Dalagan, apang subong diin ka na. Kung dalok-dalok na nga klase sang tawo, Sa subong nga tigulutom. siya na nang mayor subong taniway na ta nagagwanta sang additional nga corruption di. Mo sa amon. Galing kay hindi siya dalok-dalok mo. Agwanta, samtang nga nagadugay gali. Isa na sang nabiliban ko, hindi man gid kami niya close yan ni Ilsid gidya. Kurap nagakurap na. Kadamo nga pigado ga asa sang imo bulig. Linibo na nga tawo ang imo nga ginpasalig. Iban Ang may pag-anis Gisa, kay do lapit mo ni sakon tagipusoon. Joke lang Gisa. sulod sa Basi mga akig bana. abs. Sensya, samtang na Gisa, amuning timbang ni Porcia pamilyaran, blalok do sang kaldero nga may linugaw, bla, aros kaldo. imo gina. Apang Kung anong baka-baka ni Ma'am Porcia mo, nang baka-baka ya. ospital. Agaw. Baway na kita kakilitanayan, no? Subong, kadamo na. Ay, December na dason, wow, grabe. Da na nga sa Bawa hindi ko na malipatan bla pag nagliga tong 2019 tong Christmas party nila ni Juan ni Porcia pamilyaran. pangan negosyo. Sa Basta invited ka pagkasulod mo ya, magabot ka sang imo dalon. tapol sa Pilipino. Ti ang ako na gabutan kuan gid washing machine iban TV nga tag 40 inches blaw. Nga ipat Do ilampos kung washing machine mo. kurap nga. Sa bato. 2020 away na. Lala. Why na? Imbis May pandemic na mo. pulod nga. Why gid dami lang 2020 nga kuan ay Mario Joseph nga tuig. Porte gid kasarot nga klase sang tuig to. Porte nga pamigado sang tao to. Ayas ang banwa. Basta nagali ang mga Ala sige. banwa nga kung indo gadamo na ang buaya nga gapungko di sa bangko samtang nagasinadya pinalangga nga syudad sila gapa nag-iya syudad niya kung May nag-react kagapon sa ginplay na ton nga interview sa akon classmate sa taxi bla. kay may buaya Classmate tanay mang schoolmate lang kami ni Kuana ni Bartorola sa isa ka eskwelahan wala, sa elementary. wala. Iya May nag-react. natapakan kag siya pa Iway ka man kunoy ni Muan. gan apang subong diin ka na amon kinahanglanon Imo komitiba. subong nga Ang merkado. namon makita matamis nga yuhom samtang gapa Committee on market ka. Tinano ka. Nag-ipos ka man lang kuno. daw hindi na maagwanta samtang nga nagadugay galala May lang na gani napipintahan lang dang extension building da sa Libertado kunway. Kalaway-laway. Yado ga asa sang imo bu nga tawo ang imo nga ginpas At sa nag-text man again sa kay Bart, wala hindi taman siyang basol. may lang nga kama Kung si Bart hindi makasabat kag hindi wala sang mahimo, imaginabla sino may nahimo si Cindy Ruas, si Baribar, naka-question sila sang kung ano nga mga kwanda, di ba? Hilipos man sila, Dindo Ramos. Sino pa da? Pila ka abogado da? Nga nagilipos ni sila. Di ba? Di amo nang gusto sang leader mo. Kastaya subong di mabalaan kung anong bulong di maintindihan ang pagpalakas Bisan magrekomendar kada abi kwan, lain niya nga klase pag leadership yang iya ni Bingkay mo. na kuno bulong kag ipasampol sa Pilipino gobyerno sa bakul Daw dictatorship niyang iya yang style bla. galala Kung anong gusto ya, way na kamudami mo, patin lang kamo na sila ga Kaya sa inyo pagpati, ang kabutanan nyo, mayara man kamo parte. maagwantas Dibla. gadugay galala nga galala na imbis Parte sang sugilanon, parte sang hinunanon. Amo na bla. yeah Di depende ako na ano ang parte ang matuon si mo. ang mga tawo di sa banwa
Di ba? Kadamo na ang buaya. Kaya sa subong nga pamangkot kita nga nagilipos la, kadlagko sa mga iskandalo syudad sa Bacolod. Syudad niya kung di Di ba? tawo malipayon, proud na Way sila nagkwelistyon. amon, halos tanan get Di imaginab lang, tay-tay da sa likod sang BCPO da. ang ginakaon. Ginbul Ang steel bridge dabla ni Monico. lagid may Tigin siminto lang nila, kalipot sinada nga klase sang tay-tay. siya pa ang napiti. Ti, amakon mo, kapila bisitahan ni Ibilio Leonardia, kayang gingasto da kuno, 70 million? Wow! Ngayuhom samtang gapang hatag bugas nga ipakaon mo sa amon. Gobyerno Di pagkatapos sa to, ginakwanan sang nagpublish man to sa kwanto, sa binalbagan to, nagimo sang tay-tay to. kadamo nga pigado ga asa Siguro, tatlo ka doble. mo ang Tatlo ka doble sa tay-tay da nga ginimo ta nga 70 million, no? ilit kay wala natin Ang budget to ya, 26 million lang, imaginabla. sulod sang aton banwa. Wala ka nakita bisan gamay Ha? sensya samtang nagapungko ang Ang sa Manila, amuman. Ang sa Iloilo, amuman. mong corona. Wala Mga lagba nga mga tay-tay, tag 46 million. Ang ato niya kalipot-lipot, 70 million. kapatay Bisa na po, naginaduaw pa ni Bingkay mo. tao. Lagid ka Ay, Josep. taong kada Kita nyo naman, bisan PPS tadi. lala na nga sakit di mabalaan ang rason kag astaya subong Ang bili, tag 400 lang, 50. yan ang Wow, ang transaksyon niya sang Bacolod, tag 3,000. anunsyo 3,050 centavos. tungkol sa pili Grabe, ano? sa Bacolod daw hindi Ang 450 ni mo, 3,000. Lusubra pa to sa vitamins. Ano abi kayo daw nag-ipos, manabi si Kwan mo? gobyerno sa Bacolod Si John Gamboa, konsehal. sa Bacolod Nga nag-ipos ka na subungaw. tangan na nga galala na imbis wala na sila gana Ano ka, nag-intra ka na sa kapartida. Nag-unanimous man to. Ay, Maria Josep. oh yeah hahaha buaya sang banwa Di kon kwano mo lang ni, sa pakon mo lang, malingin ulo mo niya mo. una ang buayang O sige lang, sige lang. Matanaw pa kita di sa nga pila ka mga entry din nga nagsululod sa ato. Pero damo naman sinyo. O gatuyo gud kamo yang nga hindi ko 679. Tito Daddy, pwede ka pamangkot siya san upam magtupa ang dugang nga 1,000 sa mga pensioner sa pensioner. Si Sokoy ni, si Sokoy Koy ni. Oh, grabe nga mga why ni lugar ang imo ni nga kwan. Why pa man announcement ta. Ako gani ga kwan ko subong sa ngakon man pensyon, no? Kay doling ko do matiwas na ko sa kalibutan do hindi pa ko katilaw sa ngakon pensyon. Amo gid sakto gina ang imo re. Mawangal kapakon mapuno ng bulsa mo. Oh, pati ba mo gani kuro. Nabusalan no? Si Bart, hindi man mo. Kunsiyal mo lang sa tuod mo. Ano pag imo yan, may imo lang na siya proposal. Di kung may mga kwanda, pwede ka na ka-question. Daw mo na, mga anomalya kayo, mga lawmaker ni sila mo. Hindi na ko magboto sa Yaron Rea. Basta, Mayor Albi, Gamboa, Pres Pacquiao, Bay Soto. Hindi ko magkuhan sa inyo. Pero migo ko ginabla mo. Iapin na lang na. Good PM, Sir Ray. Daw maano na ko mailisan ang mayor ta kay kadtuan ko gina si Mayor Albi para sa SAP. Taga Granada niyo. Hindi may memo ka mo, nami timing ginitani.
Dako na may mo nang sa sap-sap na ho. Dako na may mo nyo kag mapagwa nyo pa kung sino mga kawatanda sa asap na. Galing kay hindi ka mo organisado, makapoy man na mag-individual ka mo. Kung mag-individual ka mo, makapoy man na sa kay tiray nga kumplituhan nyo bala para isa ka giyo. Signature mo lang na, tipon ka mo tanan, himo ka mo sang isa ka complaint. Kag i-address sabi sa DSWD, DILG, sa kapitan, na muna. Kag ipablatter nyo, nga claim ka mo nga muna. Katuan nyo man si Konsyal Dindo Ramos. Katuan nyo man kag pangabayaman. Nga buligan ka mo, kitagadra na siya, Granada na siya. Makabulig na si Dindo sinyo. Tandugan nyo siya bala eleksyon subong. Nano na. Hindi siya magbulig sa inyo, tagaan nyo judgment nga pabalikon pasabi sa konsiyo kung na sa amo na, bisan barangay, hindi aganin buligan. Ano? Di ba? Pero kung mabulig siya, okay. Di ba? Kamalig, ikaw nagapanago sa sulod sang aton banwa. Wala Miguay man kami na, pero kunway kada kinuhanan na hindi ni Mara pala ni Albi kinalang temprano pa mag-ihotan damo mo sang kwarta. Mas manami gani subong Apang imo nga Kadamo ni sang palaylan daw, kaso daw. Sandalo. Ako yan, di ko pasugot nga hindi na pang pailan yan ni Mayor Albia sa Dasuntoeg. damo na Hindi ko yan magpasugot. masakiton. Kinanlan padulaon ganiyang kutob sang nagkas-advance to, imaginabla. Anong ura? Amakon mo isa lang katao, tag 15 milyones. Imaginabla. Sakit daw binhimo pa nga negosyo sa China. Matransaksyon sila, amakon mo na direct transaksyon niya mo. Gobyerno sa Baco Grabe gali ang kuan ng ila, no? nagadugay gala. Tag 38 milyones siya kas-advance mo. Imaginabla, hindi man siya department head. Ulod gakurap nga gakurap. Pero pangabayon tagin ni sa Dason Tuig nga pailan gini mga kaso ni. Sila gana gobyerno sa Kaya maluad ginada. gakurap na. Maluad ginada. Mabalaan ginada kung di inagkalad to. Makon mo mga transaksyon nila, oh. Ang transaksyon niya, direct yan mo. Another one. Dali lang. 018. Dukwan. Ay speaking gali sang Shokoy si Shokoy boy. Ga muludlo gina ang kalimutaw niya kag ga pilitla sang komentaryo sa mag-iloy. Matiyag ko daw mayo gid balang komentarista, hindi man pagikay. Karon ako abi karon yang hindi ka man kasaw sa akon. Hindi ka kasaw sa akon, hindi lang mati. Ti sang wala pa kasaylo ang mag-iloy, wala kagid man makabati batian sa ila, pro kay nagsaylo waswasan nila kagati may diretso na sila kaga hindi na sila kaagwanta sang nagakatabo sa gobyerno ni tita. Sige. Sige. Okay. Another one. 396. Ang buaya sa tubig kung mabusog, gapay munong na, pero ang buaya sa takas, wala na iya kabulusgan, re. Sige. Another one. 799. Ang South Africa variant, re, dates back in the late 80s, nag-affair in person si Lord Jesus Christ sa isa ka African, laging sugo niya. Siya, paibalon ang mga tao, may balatian maabot sila. May record ini sa American Archive. Ay, tod ka.
damo ng inintuanay na ranasan tanang aton nga mga national leader. Anong say mo? Oh, sige. 679. Tituri ang edad ka 25 years old. Gusto kong bantugon ka, pangitai ko da kontra para sa boxing. Ikaw ang akon nga manager. Ay kabuyo mo niya. Ay kabuyo mo niya kay Kon. 679, no? Ang edad niya 25 years old. Gusto ko nga bantugon ka, pangitae ko da kontra para sa boxing. Ikaw ang akon manager. Eh, si Sukoy-Sukoy. Maboksing ka kidya. 503. Palayason tana ang buaya sa NGC kag igulo sa krimi. Hindi ay. Krematorium ya. Punta tayo. Ay, hindi ako sa inyo. Ginaotes nyo ko wala. Si Toto nila si 616, hindi gid magpalupa. Rondari, masaot gid ko magdaog si Albi kag mapalitson ko rondari. Kudi sa balay para ang akong tupad balay hindi na magbangal. Damo ko da baboy rondari. Sige mapalitson gid siya ko no. Taga ilang ko Di mo lang pagdamoon mga 3 lang kilo kay base ko na manigaman blatang kugo ko. Ang aton nga background music nung di ba? Okay. Ay, Maria Joseph daw. Nami kay daw ginapakadlaw ni ko. Yeah. Oh yeah. Daw gato karma na nga po. Banwa. Kamusta ang mga tao di sa banwa? Banwa nga Ginaganagan talang ni mga kabyan na sagad gitabi kaugtas man. magasinadya pinal Magugtas tadi wai man sa mga politiko tumba tadi wai pilas ng man. mga tao malit Hindi man ako. Di ba? tawag sa Ay. Gatingo hapigado man di hapon kay may buaya di sa banwa kwarta ang Bautan di ko may kuan-kuan no. Pero buwas hindi ka mo malipat buwas gina-invite agad ko kamo mga kabyanan. maiya Importante gini. kag siya pa ang napili sang siya Luyag ko nga ma-erase ni ang aton daw kumpios lang tabla sa nagakatabo. pulutom Isa ako nagalibog ang ulo ko Ano ni may COVID ginyaw? nga ipakaon mo sa amon Kung may COVID ni nga way man nagkakalamatay daga sinampawanay da sa prisuhan. Sino nga doktor maka-explicar siniyaw? sa bakulod yak Di ba? No? kadamo nga pigado ga asa sang imo bulig linibo na nga tawo ang imo nga ginpasalig Hello, may nga po. May gabi. Oh, gay ko ka 396. Gay ko. Oh, why na? Oh. Simo bulsa, wala ka may makuha. Ara simo corona, wala ka napakitungod. Ara ka na sa babaw. Ang pagpadamo Baw naglabot pa sa 38. Okay, bali may duwa pa di. Bali 3840 ang text akon. Real kanami ibla sa imo pamatian. Kay kasadya kapin pa magkadlaw ka. Ay, ga kadalaman ako sang harakhak mo. Ay, manti mo ay. Karay ati mo dya. Oh, good PM Ray, si Mayor. Kawatan ginaya kayo ya. May lang gani kiway ka din nagambal kung sino nga Mayor niyo. Basta Mayor lang Si good PM Ray. Si Mayor
kawatan ginaya kayo ya. Albi ko dia. Oh, why na time ha? Why na time? Oh yeah. Hahaha. Buaya sang banwa. Ginaganagan talang ang mga mga pagdalasang isyo. Hindi indog. Kaya ang matuod, kita nyo ang daw ginabiki-biki na kusubungo. Tangga nga siya. Ang daw stipnik ni Blas sa liog ko. Hindi inam. Amo ni siya ang daw nagakuan Blas ako. Nambot ko nano, high blood ako ko nano. Nanggatingo ha. Amo daw nagapugong Blas akon nga daw ginapunggan niya blang akon nga kuan nga dila. Wala gid may nahi. Nga daw hindi sa gusto magwakal ko. Tapakan. Kag siya pa. Sige. Buwasa, hindi ka mo malipat. May guest kita si Dr. Quijano. Isa ni siya ka-retired professor sa medical professor sa Philippine University. Taon. Okay? Gobyerno sa Ay, Bacolod. papas pagid ka mo. 018 bawga kanami gid si imo ya maghambal nga kawatan mo ga ragamak giday. Kaduga asa sang imo. Ikaw man yang nag-text hindi man ako. Gabasam lang ko. Okay lang na magambal ka nga perti gini kawatan si Mayor, hindi nyo lang pagbutangan ngalan. May mga presensya. No? Kapungko ang kwartaan. Wala ka may. Kaya kung butangan mo na ngalan, O na. lay bilos na, kag hindi ko man nagyapon pagbasahon. Papas ka pagid. Ay nan. Be, kawatan! Wala gid ka tamat. Sige na, sige na. Kung kadamo pa masakiton, lala na nga sakit, di 5 minutos mga kabyanan ang nabilin. mabalaan kung anong bul. Di gina-remind lang kamo buwas, ilista nyo na nga daan ang aton nga cellphone number nga kontakon nyo. Pangan negosyo. Kay malandline sila kuno, mas mayo man kung malandline. Mabulong tag ipasampol sa Ari ang number yasang RMNI. pipantas. 0922 42 Imbis nga 39 na silagan. 700. Kulod ga kurap. Liwaton ko 0922 42 39 700. Imbis nga ipatin Kuha nyo na. na silagan na gobyerno sa So sa ano naman niya, sa landline, siyempre 458 8015. Buaya. Ang ako number naman 0970 Tawo dis 341 iwa nga kundi indog. 8449. Nga gapungko di sa bangko. Si Maninay Hilin ng Guadilla, basi kung monitor ka Maninay, basi may ara ka inong pamangkot, bain sa aton niya nga part, no? Sa aton niya nga concern. Ingo happy gado. Kay manti daw, amo-amo ang aton na prinsipyo nga daw hindi tayo magpabaksin, kaya daw ka kulang sa aton sang impormasyon. Wala gid. Kung nano ini, Wala gid. nano matabo sa aton, masulat tayo mapirma ta sa Weber, why sila sa labton. Ang napi. Eksperimentuhan nila lawas ta. Mapang subo. Di ba? Amon kinahanglan. Pero kabataan ko ginpabayaan ko nga mag-required siyang kuha na. Ako man lang, rin na siya, naging agaw gid siya. Maninay, why na ta-time galing? Ako niyo, hindi ko yung favor sa vaccine, no? Kay nga, dako ko yung may customer ko, natubra sa equity. Nagsa-injection siya today, pagkaaga napatay siya. Paano na nila ma-explicar? Amo na gani pamangkot na to na buwas. Okay. Oo, pamangkot na. Buligan nyo ta buwas sa pamangkot para at least ang efforts ng gobyerno na to na matagan man sang gusto bla. Sige Maninay, why tagaling time, iyan ang isang CNN. Sige, buwas lang ta Maninay, sige. Kasi sabot mamangkot ko na. Oo, sige. Ay, ako nga sa sumuhay ko na sa vaccine. Ti parehas mo lang ta. Kinadlo ko. Oo, basi may komplikasyon bla sa apo ko kaga sige Maninay, sige. Oh. Ay,
Bye-bye, bye-bye. Di maintindihan ang Sige, si Maninay Hilin na Guadilla. hinhimo Ga-monitor na siya. sa China May magtandog na siya, monitor ginalampusan niya naman. nubulong kag ipas Why na tas ang panahon mga kabiyanan kaupod sa gyapon naton sa pagpangalagad sa Monday edition. dala nga galala na imbis Chief Engineer Glista Kang, gana gobyerno sa Engineer Nonong de los Reyes, gobyerno Engineer Tokayo Correi Kang, samtangan siyempre naman lala nga galala ang aton nga master wala na sila gana peacemaker, ulod ga kurap nga gapura Master Sergeant Nonay Saldavea, kaga siyempre pagabuslan siguro karon mga 8 o'clock yeah ni Colonel Michael Sarvano. kamusta na Kubos ninyo nga lagad, ALEJANDRINO, buwas na naman. Bye-bye. tamo na ang buaya nga gapungko di sa bangko samtang nagasinadya pinalangga Nalimit ako magka-UTI hanggang sa sinabi ng doktor na meron akong kidney stone. I tried everything, umiwas sa maalat ng pagkain. May nakapagsabi sa akin about kidney care, kaya sinubukan kong uminom regularly. Pag inom ko ng kidney care, malaking tulong kasi naging regular and normal na yung pag-ihi ko. Nawala na din ang sakit ng balakang ko at ang UTI ko nawala na rin. Kaya salamat sa kidney care. Mabibili sa Mercury Drugstore. Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. DYKB Radio Ronda. I'm Pia Ontiveros. Welcome to Newsnight, where we go above and beyond the headlines. Tonight on the program, the number of COVID-19 vaccines administered today falls below the 3 million daily target on day one of an ambitious nationwide vaccination drive. The program kicked off amid the new coronavirus variant that is threatening pandemic response efforts across the globe. We'll tell you what else you need to know about Omicron. And despite what could be gloomy days ahead because of the new coronavirus variant, a fast food giant is making sure the Christmas season is brighter for Filipinos. Hundreds of thousands of Filipinos across the country got their COVID-19 vaccines and booster shots as the government wraps up day one of the national vaccination drive. The goal is to administer vaccines to 3 million people daily, every day until Wednesday. Now that is down from the initial target of 15 million. Vaccines are Carlito Galvez cites logistical and manpower problems, including the lack of vaccinators and syringes for Pfizer's COVID-19 vaccine in some local governments for the
adjusted target. As of 4 this afternoon, over 18% of the daily target, or more than 547,000 vaccines, have been administered. Galvez tells CNN Philippines the government is now eyeing to give booster doses to the A4 and A5 priority groups as early as December 10. These are government and economic frontliners, as well as indigent Filipinos who have completed their COVID-19 shots within the last 6 months. Kasi nakita namin na we have more than enough vaccines already. We have 61 million in our warehouses and 38 million already deployed on the different warehouses ng provinces at saka ng mga regions and also municipalities and cities. And we want to make use of this vaccine as soon as possible time kasi we will be receiving more, 40 million. So how was the first day of this massive vaccination drive? President Duterte visited one of the inoculation sites in the Calabarzon region to check the situation for himself. Caroline Bonquin filed this report from Antipolo, Rizal. We are now in a vaccination site at a mall in Antipolo City, Rizal Province. And much like all of the other vaccination sites nationwide, they're trying to get more vaccinees until Wednesday. And most of those coming in this Monday are adolescents, and they're accepting even those who live in another city or municipality. The national government is paying attention to Calabarzon and Central Luzon despite having over 60% vaccine coverage. Health officials explain these areas have the most number of unvaccinated individuals nationwide in terms of population. DOH Calabarzon's target is to inoculate 3 million people in 3 days. That's already a third of the 9 million nationwide target this vaccination day. This past weeks, around 300,000 people were inoculated in Calabarzon alone, so local governments need to triple that number. With this massive vaccination drive, President Rodrigo Duterte says 54 million Filipinos will be fully vaccinated by year-end. That's 70% of the 70% target adult population, plus 80% of minors aged 12 to 17. That's around 10 million teenagers. The government also aims to complete the provision of booster shots for eligible health workers, senior citizens, and immunocompromised individuals. That is, if everything goes according to plan. But as of Monday, several local governments are still facing dilemmas, not only in logistics, but also in convincing those who are still hesitant or still have a preferred vaccine brand to get inoculated. Caroline Bonquin, CNN Philippines. While many people here in Metro Manila and nearby provinces trooped to vaccination sites, local officials in far-flung areas had to go door to door to administer COVID-19 shots. Our George Quiles joins us live from Quezon Province. George? Well, Pia, we're here in Alabat Town. This is an island municipality in the eastern side of Quezon Province. And the health officials here are generally satisfied. They're happy about the turnout on the first day of the national vaccination drive, except for this farthest barangay, where officials had to go house to house to convince people to get inoculated. Residents of Barangay Camagong in the island municipality of Alabat flocked to their multipurpose hall on the first day of the national vaccination drive. Among them, 63-year-old Erwin Valera. At his age, he still works as a construction worker. He said the 3-day event was his chance to get extra protection against a deadly virus. Gayak ko na talagang magpabakuna noong una dahil nga lamang at abala po sa trabaho ngayon lang ako nagkaroon ng magandang pagkakataon kaya ngayon lang po ako nakapagpapakuna. But Valera needs to wait a bit longer. His vaccination was deferred because of his high blood pressure. Okay lang naman ho. Wala naman po ako nararamdaman na kumbaga pagkahilo kung ano po man wala pa naman ho. If the vaccination in Barangay Camagong was a hit, it's a different scenario in the town's farthest barangay, Villanorte. Barangay officials had to go house to house to convince the residents to get vaccinated. Napansin namin, pati yung mga farmers, mga fishermen, mga kalalakihan, nagpa-vaccinate sila. Gusto nila nung sila pinupuntahan. So sadyain mo talaga? Oo, kaysa yung dito sila pupunta sa bayan. So far, among the nearly 17,000 eligible population, more than half have already received at least one dose of COVID-19 vaccine. Hindi naman kami ganong nahihirapan dahil sabi ko nga, yung statistics namin ikumpara mo sa ibang bayan, mas mataas kami.
Quezon Province so far has the lowest number of fully vaccinated residents among provinces in Calabarzon at 26%. That's based on the Health Department's data as of November 26. In today's vaccination, the local government used AstraZeneca doses that are set to expire tomorrow. As of now, we have yet to get an update whether all those 200 doses or so were administered today. Otherwise, they will be just part of the government's vaccine wastage. Back to you. George, you said the vaccines used today will expire tomorrow. When did the local government there receive these vaccines? Well, Pia, Dr. Roselia Cheng of the Municipal Health Office said that they received these vaccines 2 weeks ago, and they immediately used these vaccines after learning about its impending expiration. Now, they're hoping that all the 200 doses or so will be used today so that they will be able to avoid wastage. Back to you. And George, when did they get these vaccines? Kailan dumating sa kanila? That was 2 weeks ago, Pia. 2 weeks, okay. All right, 2 weeks ago. Sorry. Right. George Quiles there reporting from Quezon Province. We take a look now at how the national vaccination drive kicked off in other provinces. Vaccination sites across the Bicol region were filled with residents eager to get their doses. Authorities there hope to inoculate more than 1 million individuals during the 3-day drive. Bicol currently has the second lowest vaccination rate in the country. In Cebu, a new house, car, and other incentives await lucky vaccinees. A total of 2,900 vaccination sites in Cebu City were open for the rollout. The province is targeting to inoculate over 500,000 individuals. And in Eastern Visayas, close to 300 vaccination sites were opened in various parts of the region. It wants to vaccinate 800,000 residents for the 3-day program. To achieve the target, the Department of Health has asked the support of the Office of Civil Defense in delivering vaccines to island towns and villages like Suluan and Homonhon Island. The second wave of the national immunization drive will be held December 15 to 17. That will focus more on second doses and booster shots. The World Health Organization reveals more details about the new COVID-19 variant of concern, Omicron, which has countries on high alert. The WHO says early studies suggest an increased risk of reinfection, but that information is still limited. The body adds it is not yet clear whether Omicron spreads more easily or if it causes more severe disease compared to other variants. The WHO also looking at Omicron's potential impact on vaccines. The Health Department says it may affect efficacy, but stresses getting inoculated is better than having no protection at all. Chrissy Di Matulak tells us more. Ang ating mga bakuna ay epektibo pa. Subalit, posibleng yung percent ng effectivity or efficacy nila ay mas mababa, no, kumpara doon sa base sa clinical studies ng ating mga bakuna at doon sa epekto ng bakuna sa mga walang variants of concern. This is the reaction of the Health Department on questions regarding the efficacy of COVID-19 vaccines against the latest coronavirus variant of concern, the Omicron. According to the World Health Organization, the variant was first detected in South Africa last November 24. The first case of the Omicron was reported on November 9. The DOH warns that the variant can possibly increase the transmissibility of COVID-19. The Health Department says the Philippine Genome Center has the capability to detect Omicron. However, they urge local government units and testing centers to immediately submit samples of COVID-19 cases for sequencing. Ang ating Philippine Genome Center ay may kakayahan, no, na ma-detect siya. At base sa mga na-sequence natin, hindi pa natin siya nakikita both in our local and our ROF samples. No? Health Secretary Francisco Duque meantime says vaccination is not the only protection from the virus. He reminds that because of the presence of Omicron, we should not be complacent. Huwag tayong tutulad sa mga bansang Europa, na nagluwag sila sa kanilang mask mandate, yung pag-uutos na mag-mask, nagluwag sa social mobility, sa physical distancing. O di, kita nyo, grabe, sipa na naman ang kaso sa kanila. Ayaw natin matulad dito.
In terms of preparation for the possible entry of Omicron in the country, the DOH says safety measures are being implemented at our borders. The country has already imposed travel bans on 7 African nations where Omicron is detected. People arriving in the country are also being screened, tested for COVID-19 and subjected to quarantine. Much remains unknown about the newest variant. According to the Health Department, they are closely coordinating with the World Health Organization for more data and findings on the Omicron variant. Chrissy De Matulak, CNN Philippines. A South African doctor who was among the first in the country to suspect a new COVID-19 variant says the cases she treated have been mild and no one required oxygen so far. Some of the symptoms include severe fatigue, headache, coughs, or body pain. Back here at home, the government says it is implementing a 4-door strategy amid the threat of Omicron. The first door refers to travel restrictions being imposed in areas where the new variant may come from. The next are quarantine and testing protocols for international travelers arriving in the country, while the third and fourth are intensified surveillance, detection, isolation, and treatment of cases on the ground. Yung pagre-red list ng mga countries will be dependent kung meron na pong local case ng Omicron doon sa bansa na yon. Kung imported case po siya, then we have the option of retaining the status of the country, whether yellow or green. Pwede pong ma-override yan kung sa tingin ng IATF at ng mga eksperto natin ay hindi ganon kaganda ang nakikita natin na surveillance activities na ginagawa doon sa bansang yon at hindi tayo ganon ka-confident sa ginagawa nilang mga genome sequencing. In news overseas, Japan is not taking any chances with the new variant. It will temporarily suspend new arrivals of foreigners beginning Tuesday. Prime Minister Fumio Kishida says this is an emergency precautionary measure to avoid the worst situation. A person who recently traveled to Japan from Namibia tested positive for the virus, but it is unclear if it is the Omicron variant. Meantime, over 40 territories have announced travel restrictions on African nations, which they, along with the WHO, criticized. The WHO says travel bans that target Africa only attack global solidarity, as the variant has also been detected in other regions. It adds South Africa should be commended for its transparency and speed in informing countries about Omicron. Coming up on Newsnight, Family executives Lincoln Ong and Mohit Dargani are transferred to the Pasay City Jail. And McDonald's lights up the holiday season by taking their customers on a magical ride. Stay tuned. Ano ba talaga ang tunay na astig? That's Red Horse for you. Iba ang sipa. In Red Horse, we use a blend of malted barley and cereals. The key to brewing an extra strong beer is to convert the carbohydrates into fermentable sugars. And in Red Horse, we use a carefully selected yeast strain, one that is very robust. This full-flavored lager is multi-awarded. Over the years, Red Horse has garnered awards from Mont Selection and the Australian International Beer Awards. Red Horse clearly is on fire. From video conferencing to virtual happy hours with family and friends, you'll get a kick out of the freshness and boldness of Red Horse. Number 1 ba talaga ang Pure Foods Tender Juicy? The best! No more questions, Your Honor. Walang duda! Pinaka-tender, pinaka-juicy, at pinaka-masarap. Kaya number 1. Pa-order pa in the court! Walang duda! Kids can tell, number 1 ang Pure Foods Tender Juicy. Kabilang ba kayo sa mga Pilipino na nahihirapan sa mga transaksyon dahil wala o kulang ang mga valid IDs? Huwag nang mag-alala dahil narito na po ang PhilSys, ang identification system ng bawat Pilipino. Meron lamang pong 3 steps para makapagrehistro at makakuha ng PhilID. Para sa Step 1 registration, pumunta lang sa register.philsys.gov.ph para makapag-register sa PhilSys online.
Sa pamamagitan ng ID natin, ang bawat Pilipino ay meron ng valid proof of identity. At mas mapapadali na ang ating mga public and private transactions. Kaya ano pang hinihintay nyo? Ayaan na sina nanay, tatay at ang buong pamilya. At mag-register na. Ito ang PhilSys, ID natin to. The time has come. Philippines, start your engines. Drag Race is now on Discovery Plus. D is for dazzling, for daring, and it's a double D this November. Starting with all of RuPaul's Drag Race UK, including the latest season and the latest of Drag Race Thailand. It's exciting, refreshing. Y'all ready to make Drag Race history? Get dragged into D Phenomenon on Discovery Plus. Subscribe now at 129 pesos per month. San Miguel flavored beer, game! Ang kindness ang tinanim, kindness din ang aanihin. Make life sweet with San Miguel flavored beer with the deliciously refreshing flavors of apple, lychee, and lemon with just the right beer buzz. Bili na sa suking tindahan. Namamas ka po! This Christmas, we may not be celebrating the way we used to because of the ongoing pandemic. But there is still a lot to be grateful for. And definitely a lot of ways we can share the Christmas spirit with others. Ngayong Pasko, bukod sa paghahanda natin ng salo-salo sa sarili nating tahanan, samahan niyo po kami ni Isa na mag-sponsor ng iba pang pamilya para sa kanilang Pure Foods Noche Buena. Mula sa halagang 800 pesos, maaari na tayong magbahagi ng Pure Foods Fiesta Ham, Tender Juicy Hotdog, TJ Spaghetti Sauce. Your new favorite viands are also now made ready to eat by Pure Foods. Crispy fried chicken, caldereta, kare-kare, and many more. Your Noche Buena can be ready in as little as 15 minutes. Wow! Bilis! Isang kompleto at masayang pagdiriwang ng Noche Buena ang naghihintay para sa inyo at para sa pamilyang reregaluhan ninyo ng Pure Foods Noche Buena Pack. Ito ay mahanap sa San Miguel Foods website. Magtungo sa thehub.sanmiguel.com.ph. Let us continue the spirit of Christmas giving so more of us can celebrate the season. Sama-sama po tayong magdiwang ng Pasko! Buo ang Pasko sa Paskong Pure Foods! Welcome back to Newsnight, where we go above and beyond the headlines. The country records the lowest number of new infections today in more than 16 months. The health department tallied 665 new cases, the lowest since July 14th last year. There are more than 16,200 active cases, which represent those who are currently infected and infectious. Today's positivity rate is also the lowest since data became available. This marks the 17th day in a row that the country's positivity numbers have fallen within the WHO's benchmark of 5%. Two executives of the controversial government supplier Pharmally Pharmaceutical, now detained at the Pasay City Jail, Lincoln Ong and Mohit Dargani, were transferred there this afternoon over their refusal to submit documents needed for the Senate Blue Ribbon Committee's probe into their company. Our Amor Santos tells us more. After being detained in the Senate, formerly executives Mohit Dargani and Lincoln Ong are now here at the Pasay City Jail. They will join more than 1,000 inmates in this facility that has a 1,000% congestion rate. Prior to the transfer, Dargani and Ong had a medical checkup at the Senate. Their antigen tests were negative for COVID-19. They were also given time to talk with their lawyer and family members. Dargani's mother visited him at the Senate, while Ong's wife came with him all the way to the Pasay City Jail. She asked for privacy. Attorney Don Capunan says it was his client's decision not to submit the financial documents sought by senators. Lawmakers believe this will shed light on Pharmally's alleged anomalous transactions with government for the supply of medical goods amid the pandemic. But Pharmally officials say the senators should have filed charges instead of dragging the Senate inquiry. I think they have come to that point already na wala na, nothing to lose na sila eh. Kumbaga, this is the worst that could possibly happen to them. So I think it was a conscious effort that they made, as I've said,
not to reveal the documents. Kapunan says even if Dargani and Ong would attend the next Senate hearings, they decided to no longer give material information, invoking their right against self-incrimination. Another lawyer, Ferdinand Topacio, says he's now preparing to file cases against senators, but he did not elaborate. They already filed petitions with the Supreme Court. Senate Blue Ribbon Committee Chairman Richard Gordon says the formerly officials' continuous lying and refusal to answer questions truthfully and forthrightly have crossed the line. He says their transfer to the Pasay City Jail is also to protect the Senate as an institution, which has the power to cite uncooperative resource persons in contempt and send them to jail. Another formerly official, Mohit's sister Twinkle Dargani, will remain detained in the Senate in consideration of her mental health. Amor Santos, CNN Philippines. The 2022 elections may present or may have the longest list of presidential candidates in the country's history. COMELEC spokesman James Jimenez says the poll body has moved to declare 82 out of 97 presidential hopefuls as nuisance candidates. That would still leave up to 15 aspirants in the race for Malacanang. Jimenez says the record so far is 10 official candidates for president back in the 1990s. There may also be up to 12 candidates for vice president, with the COMELEC dropping 15 hopefuls from the roll and 108 aspiring senators. The COMELEC expected to release the official list on December 15th. Meanwhile, the poll body is preparing to hold mock elections exactly a month from now. The dry run will cover 34 precincts in Metro Manila, Davao del Sur, Isabela, and Albay, among others. Ito na yung end-to-end demonstration ng buong proseso, and iti-testing din gaano ka-accurate, gaano katama at gaano ka-secure yung proseso. Nasusubukan din yung pag-transmit from the precinct level to the City Municipal Board of Canvassers, and sa CCS part from the City or Municipal Canvassers to the Provincial Board of Canvassers up to the National Board of Canvassers, including the 3 servers. The COMELEC says only up to 10 voters may cast their ballot at a time, except in classrooms and voting areas with bigger space. Over 65 million Filipinos may vote on May 9, 2022. The Armed Forces Chief of Staff speaks up on China's recent actions in the West Philippine Sea. In my exclusive interview on a CNN special presentation, the Generals 2.0, General Andres Centino says the country's vintage warship in Ayungin Shoal will stay. We are not moving LT-57 or the BRP Sierra Madre. It has been there since 1999. It is a permanent government post manned by our personnel from the AFP. And it is there as a haven for our fishermen who would go to the shoal. And it is used as a monitoring station also for safety at sea. And it is there for us to assert our sovereign rights, considering that it is within our exclusive economic zone. The use of the water cannon cannot be considered as an armed attack. It is normally used for fire extinguishing. So we leave it at that. But if you ask what is happening when Coast Guard patrols the seas, we have never seen any incident that happened with Coast Guard vessels. Catch the full interview with Centino, as well as the PNP Chief, the Philippine Coast Guard Commandant, and the Drug Enforcement Agency Director General on The Generals 2.0, airing December 5, Sunday, 8 p.m. Up next on Newsnight, this fast food giant is taking Christmas lights to another level to give customers some holiday cheer. We take a look after the break. Babies, only vet-approved Nutri-Chunks puppies. The only one with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat with essential nutrients to help them grow strong and healthy. Happiness! Listo, ganado sa Nutri-Chunks puppies.
Hindi biro ang mga pagsubok na hinarap at patuloy na kinakaharap ng ating Pangulo. Pero dahil sa tapang at malasakit sa mga Pilipino ni Pangulong Duterte, unti-unti nating nakamit ang mga pagbabago. Mula noong 2016, marami na ang nagbago sa ating bayan. Mga pagbabagong nakikita, nararamdaman at napapakinabangan ng Pilipino. Ito ang pamana ng pagbabago. Petron Diesel Max keeps your engine clean and protects it against corrosion, so nothing gets in the way of your engine's power. Petron Diesel Max. Tough outside, clean inside. When it comes to my family, I make sure to give them only the best. Meals that are healthy, safe, and flavorful. Enjoy home-style goodness with Magnolia ready-to-cook chicken templados. Pre-marinated, it is made from fresh chicken. It is so easy to prepare and super delicious. Also high in protein, which helps boost our immune system. Get your Magnolia ready-to-cook chicken templados from Magnolia Chicken Stations in chicken tocino flavor and the chicken teriyaki. Sa pagbangon ng mga Pilipino, saludo ako sa mga taong patuloy na humaharap sa hamon ng pagbabago. Bilang isang ina, handa akong gawin ang lahat para sa kaligtasan ng aking mga anak. Bandun naman, tuloy pa rin ang serbisyo para malinis ang kapaligiran. Serbisyong publiko para sa kaligtasan ng lahat. Sa panahon ng krisis, ikaw, ako, magtulungan tayo. Saludo ako sa Pilipino. Bawat patak, may sarap, may lakas, sulit. Red Horse Beer. Boracay has put the country on the map for domestic and international tourism. It is only fitting that the gateway to this paradise island is modern and state-of-the-art. SMC Infrastructure has taken the lead in overseeing the improvements of the Boracay Airport. Throughout the years, it carried several name changes, from Caticlan Airport to Godofredo P. Ramos Airport, but it lagged behind in upgrades until SMC Infrastructure stepped in. Now the current and long-term developments include the construction of an international airport passenger terminal. SMC Infrastructure also extended the existing runway to better serve bigger aircrafts. From 950 meters, it now stretches up to 2,100 meters long, keeping passengers happy and satisfied as they escape into the relaxing beaches and waters of Boracay. With only a few weeks before Christmas, there's no question that the holiday season is upon us. But one company is revving its Christmas spirit into high gear by taking its customers on quite a magical ride. Our Sam Sadwani joins us live from McDonald's McKinley West branch in Taguig. Sam? Thanks so much, Pia. That's right. The Christmas season is undoubtedly here, especially for us Filipinos who start celebrating the holiday season as early as September. And in the spirit of spreading happiness, McDonald's is taking it up a notch with the launch of their first ever ride-through Christmas light show. And I'm very happy to be one of the first to see it up close. But before that, I got to speak with McDonald's Philippines Senior Marketing Manager, Ada Lazaro, who shared what went into planning this program and the reason behind this. Country emerges from one of the longest quarantines in the world. We really wanted to welcome our customers back to our stores with an experience like no other, and this is the Ride-Through Christmas Light Show. They can experience starting today up until January 2. The lights are open from 6 p.m. up until 12 midnight. Especially at McDonald's, our commitment is to serve our customers feel-good experiences that they will remember, and this is one of which that we hope we hope will make their Christmas even more memorable. And we have 3 stores. This is happening in McKinley West, in Savannah Park, and also in Alabang West in Las Piñas. So we hope to see you here and experience the Ride-Through Christmas Light Show. Let's take a look at what you can expect when you visit one of these branches. As you
can see, this ride-through definitely mimics a beautiful winter wonderland. We have reindeers, a snowman, white Christmas trees all lined up, coupled with your favorite McDonald's vanilla sundae. We even have snowflakes brightening up the place. You can also hear your nostalgic favorite Christmas songs playing in the background. It's truly a sight to behold, one that I'm sure families and friends would love to experience together. After all, going on a road trip with your loved ones, experiencing the ride-through Christmas light show with your favorite McDonald's meal in hand sounds like a pretty sweet idea. Back to you, Pia. That was Sam Sadwani reporting. It is 26 days before Christmas, and that is it for now. Join me again on news.ph at 7 p.m. I'm Pia Ontiveros for Newsnight, where we go above and beyond the headlines. This program is brought to you by RPN DYKB Radyo Ronda Bacolod. RPN branches nationwide. Pakulo sa paglilingkod sa sambayahang Pilipino. DYKB Bacolod. Mas pinalawak, mas pinalakas. DYKB Radio Ronda. Since the onset of the pandemic, health experts have constantly reminded us to boost our immune system to fight COVID-19. But what really is our immune system? How does it work to protect the body from viruses like COVID-19 and other types of outside invaders that can harm our bodies? On the program today, we'll explain how the immune system works and its many parts. We'll also talk about practical ways to boost it. I'm Dr. Freddy Gomez, and this is MedTalk Health Talk, only on CNN Philippines. The role of the immune system is to protect us from infection, but there's a lot more to it. The immune system is made up of a wide network of cells, tissues, and organs, and each play a unique role in keeping us healthy. Let's welcome Dr. Paulo Miguel Borja. He's an internal medicine specialist from the Asian Hospital and Medical Center. Also with us is Dr. Cristina Ignacio Alberto, who is a pediatrician and community doctor at Health Index Medical Clinic. We've mentioned that the immune system protects us from foreign invaders that can cause infections like viruses as well as bacteria. I'll start the discussion with Dr. Paulo. How does our immune system work? Yun lang yung simpleng tanong. Ano? Could you tell us more about this process? So your immune system is a complex network of cells, tissues, and organs. Together, they help the body fight infections and other diseases. When germs such as bacteria or viruses invade your body, they attack and multiply. So this is called an infection. The infection causes the disease that makes you sick, and your immune system protects you from the disease by fighting off these germs or these invaders. Doc Paulo, on the flip side, on the other side, what happens to a person when the immune system isn't working properly naman? So there can be a lot of reasons why your immune system will not work properly. Of course, the more common cause is what we call an immunocompromised state. So these are individuals with conditions that would impair their immune system or their ability of their body to combat infections. So, particularly those who have cancer or malignancy, they're part of those patients who have an immunocompromised state. Post-transplant patients also fall under this category. Those with certain genetic disorders fall under this as well. Those who are taking immunosuppressive medications, such as high-dose steroids, and patients with AIDS, of course, they are considered to have an immunocompromised state.
More commonly for our audience, so diabetics and actually the elderly, they can also be considered to be immunocompromised. So what happens when you're immunocompromised is that your body's natural or innate ability to fight off infections is impaired. So in short, your natural defenses are low, making you more prone to infections, making you more likely to get sick. And if ever that you do get sick, you will get sick longer if you are immunocompromised. Now that we've established the importance of having a strong and robust immune system, there are things that we may do every day that can weaken this. And it's important that our viewers know this because there are some habits that we do every day that may weaken our immune system. Doc Tina, what are some of these factors that can negatively impact our immune system? Number one, your diet, no, and your lifestyle. That's very important. So if you're taking in, you have a poor diet, of course, that is lacking in vitamins, zinc, and essential minerals, of course, your immune system will go down. Kasi importante po yan in regulating our immune system. Lack of sunlight exposure, because sunlight is very important in regulating the immune system. Tapos yung sedentary lifestyle, no, it also contributes to the weakening of the immune system. Of course, poor hygiene can expose us to a lot of germs, and that can also decrease the immune system. Lack of sleep, that's why it is very important to get enough sleep every day. So those are some of the factors that can also weaken the immune system. Ngayon, Doc Tina, how can what we eat, yung kinakain natin, how can that impact our body's natural defense? If you have micronutrient deficiency, that will decrease your immune system kasi importante po yan in regulating the immune system. Kaya we always emphasize the importance of a healthy, balanced diet. And of course, we also should avoid taking in too much junk foods kasi this can contribute to obesity and which also can cause metabolic syndrome, which can also decrease our immune system. Doc Tina, how can we make sure that our immune system stays healthy ngayon na siyempre pandemic, maraming anxious, maraming kulang sa tulog, pero we want to still make sure that the immune system is still strong? We recommend 7 to 8 hours of sleep for both adults and children. And of course, you have to have a fit mental health. So how do we do it? Minsan meditation can work. Sometimes it's interaction with the family o kahit online lang po yan. We encourage that. And there is also pet therapy right now. So those who are pet lovers, we encourage other people to have pets with them kasi this is also part of building up a good mental health process. And of course, you have to have some set activities, especially for the families kasi mental health is also becoming a big problem even for the children and the adolescents. Okay. Now, other infections like the flu virus or even measles can also weaken our immune system. And this is why flu vaccines and other vaccines as well are available and they are key in our protection. Doc Tina, tell us more about this, especially vaccines for preventable diseases. Vaccines are very important in preventing many types of diseases, okay? And most of these diseases are both deadly, fatal, and can cause severe lifetime disability. So what the vaccines do is to protect us from upcoming infections, okay? So in our immune system, we have the adaptive and the innate immune system. Pag sinabi natin innate, these are inborn immunity. When we say adaptive, this helps us adapt to incoming infections. That's what our vaccines do. So vaccines help by introducing controlled amount of viruses, bacteria in our body, which can help us mount the bacteria or viruses na natural na pupunta sa katawan natin. To protect our bodies from infection, many cells, organs, and tissues have to work together. Doc Paulo, let's briefly go over some of the different or the most important parts of the immune system para sa mga viewers natin. So that includes your skin, which can help prevent the germs from getting into your body, your mucous membranes, which are moist, no? Inner linings, such as your organs, body cavities, all of these are also part of your immune system, actually. White blood cells, which you usually hear from your complete blood count or your CBCs, they're actually a very important and vital part of your immune system. And other organs and tissues in the lymph system, such as your thymus, spleen, tonsils, which you thought before really didn't have any function, they're actually functioning as part of your immune system. So how does it work exactly? So your immune system defends your body against substances that it sees as harmful or foreign. So these substances are called antigens. No? So they may be germs, such as I mentioned, such as bacteria, viruses. They can be chemicals or toxins. No? And even up to a certain point, even sunburn or radiation can also be antigens as well. When it comes to the immune system, a lot of people may think that antibodies are the key. Pero ang antibodies lang bang importante pagdating sa immune system, Doc Paulo? The antibodies are actually the terminal or the final product from a well-working immune system. No? Before you get to produce that antibodies, like I said, it has to go through a cascade
of processes, no, before you're able to produce that final product of the antibody. The antibody acts as the final product and acts as a memory cell. No? It gives protection for future infections. Like the term itself, memory cell. No? So once your body is able to produce antibodies or memory cells, it will be able to produce a immune response when it's exposed next time to these triggers. A lot of the major factors, like I said, would be those that would detect the antigens. So that would be your white blood cells. Those would be your other cells within your immune system, your receptor cells. Those will be able to identify the antigen first, which is also very crucial. Identifying that something is harmful in your body is definitely key before you get to produce the antigen, before you get to trigger the cascade. Yeah, so there are a lot of different, really important parts of the immune system other than antibodies. When we return, we'll talk more about the other parts that make up our immune system and why they're so important in keeping us healthy. And later on in the show, we'll give you practical tips on how you can boost it. Your health is our mission here on MedTalk Health Talk. You're watching CNN Philippines. I'm Dr. Freddy Gomez and welcome back to MedTalk Health Talk, your partner in healthcare. Doc Tina, let's talk about the role of the bone marrow in our immune system. Okay, the bone marrow is where your lymphocytes, all your white cells are produced. Okay, your neutrophils, everything. So, ang bone marrow po, yan yung nasa loob ng ating mga bones. Okay, there are red bone marrow and the bulalo in Tagalog. Okay, so napaka-importante po niyan because this is where the stem cells arises. The stem cells is where all other cells arises. Yung ating mga white blood cells, ang ating red blood cells, and ating platelets. So, when we talk about infection, the most important part will be the white blood cells kasi they are the ones who fight off infections and invaders in our body. Now, aside from that, the skin also, as mentioned earlier, is our first line of defense against infection. Doc Paolo, you touched on this earlier. No? How does it prevent germs from entering our bodies at bakit napaka-importante na alagaan natin ang ating balat? A lot of us would just think that our skin is just one layer of skin. Actually, no. It has a lot of layers, your epidermis, dermis, and a lot of layers underneath that. No? So all of these function as part of your immune system. So you have there your other cells, no? Keratinocytes, macrophages, as I mentioned earlier, neutrophils, like I said, are there as well. No? So skin acts as a first line of defense. So skin against protecting invading organisms. So aside from being a physical barrier or that level of protection, the skin as an organ can also produce an adaptive response to protect the body against, for example, ultraviolet radiation, sunburns, which can expose or damage the skin and then let the viruses and bacteria in. When they think of bacteria, you would usually think of harmful organisms that enter our body. Actually, we have a lot of good bacteria too, especially in our gut, in other parts of our body as well, and they're essential in keeping our immune system robust. Doc Paolo, can you explain this? Could you talk about this a little bit further? It actually becomes sort of like a vaccine effect for the body. No? It triggers a response, first of all, with your immune system. So it can trigger antibodies that can be protective to something more serious or more damaging. Some bacteria can really be more toxic than others. No? Not all bacteria are the same. Second, these good bacteria will actually colonize or actually live inside your body. No? And that's not actually a bad thing. No? Because space in your body is also limited. No? So if there's good bacteria residing in the lining of some organs, good bacteria meaning they're harmless, they're not really causing any disease, any infection, any active infection in your body, then that's actually a good thing because the bad bacteria will run out of places to live or colonize into as long as that good bacteria is there and as long as their colonies are intact. Autoimmune disorders are commonly known to affect our immune system, and there are dozens of autoimmune disorders today, like rheumatoid arthritis and even type 1 diabetes. Now, Doc Tina, let's give our viewers an idea on how autoimmune disorders are and how disruptive they are to a person's immune system, and what should our viewers know about this? Autoimmune, from the word itself, meaning auto, yourself, is
dysfunction of the immune system. So your antibodies, your white blood cells, instead of attacking a foreign body, it attacks itself. So the brain can be affected, the eyes, the lungs, the heart. So this is what autoimmune dysfunction is all about. So it's the body destroying its own self. So one of the more popular examples, your lupus, your rheumatoid arthritis, your HSP, and of course, very common po, diabetes is one of the autoimmune diseases. Okay? So what happens, yun nga po sinasabi natin, our own immune system destroying our own bodies. Other conditions that may disrupt someone's immune system that is very common, especially here in the Philippines, are allergies. Now, a lot of people may suffer from allergies. Some people may not be quite sure why they have a certain response when they're exposed to certain allergens. Doc Paolo, can you explain the relationship between allergies and our immune system? Allergic disease is one of the most common chronic health conditions globally as well. And usually it's familial or hereditary. So people with a family history of allergies have an increased risk of developing allergic diseases. No? So more common allergic diseases, that would be your allergic rhinitis, eczema, asthma is actually considered under that as well, and food allergies. No? It can range from very mild to seriously life-threatening, or what we call anaphylaxis. No? So it's best to identify triggers to your allergies or what you're allergic to. Now, for your question, in connection with the immune system, like we said, the immune system responds to foreign threats to your body. So any foreign threat that is not just for bacteria and viruses, that actually includes your allergens, allergic triggers as well. So the point is sometimes we take antihistamines to actually dampen and control, regulate your immune system again, no? Because again, these responses are heightened or exaggerated responses that can actually harm your body as well. So when it comes to certain things like this, it's more of a control that we're trying to look for rather than cure. Now, Doc Tina, now that the vaccine rollout is focusing now on the younger population, on the younger age group, what can we say about the importance of being vaccinated when it comes to kids? So COVID-19 vaccine is also recommended now for kids, and I advise parents to get it, lalo na po yung mga parents with children who has comorbid like diabetes, bronchial asthma. It is very preventive of severe COVID infection because right now we are seeing more cases of children getting really severe COVID infection. Just like the rest of our body, our immune system needs proper nourishment, rest, and a healthy environment in order to stay strong. But how do we do it? Stay with us on Med Talk Health Talk, only on CNN Philippines. I'm Dr. Freddy Gomez, and this is Med Talk Health Talk on CNN Philippines, where caring is our calling. Doc Tina, can you share with us some tips in order for our viewers to maintain a healthy immune system? Of course, number one, part of healthy living is of course daily sunlight exposure, but we also have to be careful kasi nga sabi ni Dr. Paolo, excessive sunlight exposure can also be harmful to the immune system. Number two, get enough rest and sleep. Number three, eat a healthy diet. And of course, you have to have an active, healthy lifestyle. Avoid being sedentary. And of course, for some parents, it's also important to consider or to always pay importance to your mental health because mental health also affects our immune system. Okay, your stressors can decrease your immune response to infection. Doc Paolo, when it comes to managing stress levels and all this, are supplements affecting our immune system, or are there more simpler ways to boost our own health? There are a lot of antioxidant supplements that you see. And as long as they are FDA approved and has undergone clinical trials, we definitely recommend them. No? Antioxidants help in cleaning out the debris in your body. You know? So your body cells, on a cellular level, they undergo a lot of processes for it to function well. No? That includes your immune system as well. No? So there are a lot of debris in your body left behind by these processes that can actually hamper your immune system. So it's best to get rid of these debris, no? And taking antioxidants is one way of doing that, no? Whether it be exogenous or from food sources or from the dietary supplements that are available commercially. Now, when we're talking about stress is actually never 100% purely psychological. A lot of people would say that stress is just in your head, it doesn't affect your body or doesn't make you sick. Actually, that's not correct, no?
whenever you're stressed, whether it be physical or emotional, you get to have increased blood pressure, increased heart rate. You can also have gastrointestinal issues or digestive problems. No? So that can also dampen or suppress your immune system. But Doc Paulo, what is it exactly about stress that causes all of these bad things in our body to happen? Because sometimes having a little stress is actually okay for our body. It makes us more productive, but too much of it can make it bad. What exactly is it about too much stress that causes all of these bad things to happen? Sometimes we stress our body to a point that in forms of exercise, in forms of mental exercises, that's always good because it actually triggers your cells to undergo the processes, your metabolism, to be fixed correctly. No? However, too much stress can cause the release of the hormone corticosteroids in your body. Now, this is actually your endogenous steroids. No? And it can dampen your immune system. It can raise your heart rate. It can do a lot of damage in the other organs, no? Not just cardiac. Now, Doc Tina, I'd like to talk about mga toxins naman. Ano yung mga guaranteed na pangpababa ng immune systems on the toxins that people take? Could certain bad habits that people do create these harmful toxins in our body? Exposure to cigarette smoking increases the chances of autoimmune diseases. So please do not expose our children, and of course to those who are really smoking, stop or quit smoking, okay? So there are also some, we have to be very careful of what we give to our children and what we take in, because there are some food that can cause autoimmune diseases. Like there are tartrazines or food coloring and other substances in our food that can cause autoimmune diseases and cause dysregulation in our immune system. So as much as possible, we try to eat healthy, eat natural, avoid junk foods, and exposing ourselves to other substances that can harm. Even mga cleaning products, we really have to be very particular about it. I'd like to thank our guests for joining us today, internal medicine specialist Dr. Paulo Miguel Borja and pediatrician Dr. Cristina Ignacio Alberto. I'm Dr. Freddy Gomez, and thank you for watching MedTalk Health Talk on CNN Philippines. We'll see you again next time. DYKB Radio Ronda. Isa kamayong adlaw sa tanan nga mga Bacolodnon kag Negrosanon. Yari na ang Ronda sang Kalinga sa pamilyang Negrosanon. Ini ay programa